whanga mai tal tumo po pole la tu sa fi tu singa kalesia ile le ayuni unga whaia ila tu sa whaia ni sa wanga o whaate te ingo po mu whana anu mamai kuam o sa tu singa leo le file muri Pasifika ma ta longa lua isi pine aura mara po mea ni sila o maua ile Olimpeka ia whanga mai e whalau tele no ni kala o ina tu sa whaola tia mai sa wanga tau singa kalesia upo pole o ina tu sa whaatilo nei sa wanga mano whanga tapo inga o le ale whaia ien whai unga e ulawa ile unga sa e su ngā le Royal Commission of Inquiry ta whaia nei sa wanga o le su enga sa lipo tia le masin turuai ina ua mai leo no tau sanga o su enga sa whaia iai sa mauai o pulenga ta yo e kale sia sa tangai tanga sa whaia sa wanga e tori e tula pono e uno ma le whaia e in whastalanga mata wai o le a whao lamo na whaia nei sa wanga pe a whai e lefo ia nei whai ngā mi o le tonu o se tasio i unga o le su enga sa mo mia babe se pa tino ngā le malo e whaia no whanga o tangata Kirisiano le West Coast Christian Gloria Vale ina mo tu saute ina ia mautino ai o ila tōna no whai ia saunga le mūng mata wai e mo mia Gloria Vale o na whātula panoina ma bava ia ese ofisa tu ma oting ta wai e su enga o ta si ni o le no whanga sa la tu whaavaina tu master ni whai ta wanga whātino ma sa wanga ia miong paunga ia ila tōna no whai ma ila to e whaia ni a mionga no whai pēa ina no whanga. Mane pūlenga ele ma whai o ngafa, ma whai tionga i tūlanga tāla pēnga iai. O le tutu upo ma whtanga ila to sa whaola tia ma isa wanga e kāle sia ma tāpo inga, ale Faith-Based Survivors Network, ia Liz Tong sa e whaalia ai ni televisi ni sila. O le no whanga Kirisiano Gloria Vale. O se tasi leo le tele o no whanga ele o tagatu, ma talia le whai unga ile mea po mai. Padia Tonks, o no whanga e kāle sia matapo ingolo ma whai lapa. O na whaia i la tō mea mana na wai. E le o iai se wawainga le lea le malo. Ma a whaia le whaia le matapo i o le malo, o le pui o tamaiti uma. O le a whaua lava i whawhi tauli. Whalia le lo ia sa tūla i mōre krupo tangata sa tū mui ese ma lea tāpo inga. O no nei sa wanga i a Brian Harry. O lea no whanga o te tau ona te punian. Wa whaaria i la tau se sua i soi fua maloloina, o li taunga tā telo mea ai lele i mawai le ola maloloina, wa awhia ia o onga male ona manu i o whanau. O le sua enga sa te ia le University o Kilani sa mawai, o le taua mea ai e iai e nutrienti e po nutritious diet, sa si tia le tōs puru 5%, i le vau le lua afe ma le valu, ma le lua afe ma le futolu, ma e sa whainga tā telo na ngā whatia e tō tele o ainga e mawala lalo tupe moa. O le tai uno le su enga Dr. Joanna Strom, ai mata i tuina i tau tau mapa e ei nutreni, i vai aso tai tasimo se ai nga topa. Mai e tau ai, ta lato whaite pāwa se ngana moni ato mea ai SS, mo ta maiti SS le mātua, ma le awa te telenga. Ta lato ilo ai, le ato mea ai e ei le ola maloloi e mawo lalo le tau, sa oso mawo lunga e le tosu ma le 5%. Il va le luafe su valu ma luafe ma le lu tolu ma le lu tu sanga talu ai nei wa tili no so maulunga le tonga ta pa dia Dr. Strom o le tau ma sani mo se ato me ai le vai aste fangai ma tu to lu ma ka no to lu o le tene ti te fit to sanga ma le tama su fa tu sanga ile vai asto e si tia ma ile lu se lau to su tala ile luafe spur ma le valu ile tom se lau ma riva tala ile tau sanga e luafe ma le lu tolu sa whaia le whaiunga te matai po mai, e whaia le suenga ina ua mai ona e mai tauina eia lava. Ia whiango tūranga le mautu o mea ai maua ilo na ainga. Pata se ai mai o se tina tōtonu le whanau o le mea o le pili o tau o mea ai o makua i oso maulunga. O tilo i te matai ko vana o kua ami whate te inga o pomu whatonu tonu aru mamao, ma le whaputuai o au pengo New Guinea i lea territorio Amerika. O se awala, e whaasa senye i whainga tau whaasoso, e isi atunu, ina ia tausa si ai le file mu i Pasifika. O le manatu a whaia au whaawau ko puanga ta iuro le Pasifika e whorfola, i le tūrangi le Pasifika o se sone au tū. O ko vana Lulion Quirero, ta i whaalia. O le isi ti whainga koa me whaia e pui la tau ma le whaawau whaamatau ni kilia i le tūrangi o Asia Pasifika. E muri mai lea i whasolongo whate ingo pomu whatun tonu anu mawa kore i mātū. I se mawhau fau iai, e whaono mawhai ono supa iai kwam, le motu o tilo iai. O se ono whanga au tū wha amerikeli lea Amerika e fisosan iai, e tau fia ni o supa inga e iai.
o ngā yoinga wha militari mfitafita o wha teleina le wa ai le motu. O le wha lau te lenga muli neo Amerika o ngā yoinga le motu, e au fiei tāra sanga mo wha te ingo pomu whanānu mamau, wha te oto e amteini tonu, o le isi lua masina. Le amatanga wha te inga te whaalu e whaia i le tau sanga mo le isi o tau sanga. Ina upsiri nyepe o moti tua o yoko ame au nā tungalu e winga e tāra sanga mo wha te ingo pomu whainga wha militari. E sa tari e Kovana Guerrero, o le territory, o se motu e tō sina i ai whetena inga. Ma le waa iai le militari o te tau mo le tau sia i o le while mū. O le iai fua e whita Amerika o te tauai, e vāo iai saina, ma le ospa i a Guam. Se manatu a io eina Washington e langarongai le tūlanga o Amerika i le Pasifika, e whaelo ai le mea o tūtiro iai. O se whatupura i o le tō sina tō saina i le tūlangi. Pari e Kovana Guerrero, a whai e tūlai Amerika mo este. O le asili atu tūlanga le anga e lato te o iai, i le tūlanga le o le while mū, mai le mana nao i o lato tangata e ia i lalo ni pule ngā saina. O le teo sanga toluai sa whaangai o i e saina po le hat, whaangoi, hat, i a whaamatalanga o whausanga te tere Guam, i na wole anga piso te inga le teimi o le whao tai fūna maua, le sa matua i whaatama i ere motu i le ruape ma le tolu, mai i a tā uai o Guam o se vāanga le Pasifika, o i la tō tangata Pasifika ma ua maro si atu. Le lato whaalongona, i le mawhai. O na whai se lato sao, so sari whaare leo langa o lato uso, matua spapine, i le vasa o le Oceana. I tāro tālai tālonga, o te mātai tā alo o ni mapeka ni sila pino sila na manui e tu unga wa, Dame Lisa Carrington. Tā mana malo le hono wana pine auroi le tai awana le a, ina ua i te ia, le au vai tō whao tu unga wa alo te tō whata mai tai. I le lima se lau mita le mamao i tsoa ngā champini ro mpeka i Paris Ferrani. Ai uluai pinde ia o le mpeka o manu malo i leisi tō tolu ia Alicia Hoskin, Olivia Brett, ma Tara Vaughan. Ai o tamata i seile tōlua ia Erica Dawson, ma Mika Wilkinson. Tā manu malo i pina pa mea i tu unga wa whaila le Nanka Mixed Multi-Hull i Marseille. Ia ma le teine i tu wila vili vai Alice Andrews. Tā manu malo i pina ro. I le tu unga ale Carrion atamatai. O Andrew sa manu maro i pinisiliva i le tu unga i Olimpeka i Tokyo i Japani. Ai ori tai au nei o si via tuela ni tamu whainga i manu maro i pine auro. Rei tamatai sa turunga valu ni sunga champine peitai. Sa manu maro i pine apa mea o nole tele tongi. O nei pine o tūlanga sumale luai ni sile pine maua. I se furumale tolu ana pine 5 euro ono siliva ai lua apa me mea. Aure tamatai tamo i talavo ki hui alo rua e Maya Ramsden. E hui lava sari i manuia nan tamo i tu ungor temi whanau i tu ungor e awhiri misalomita. Oi e taina na matati ani usila stai ali tosi marwal se kone. I sao ai. I le whami inute lua te simale lua o se kone sa tamo e ai. E hui lava i le manuia le tongia Alex Rose sa morisunga ngā pino le tong tifa mawari lo ni peka u wharia. Ore a wailo ni mpenga mwhai masua sa mo se whalongona e le tai tonuina. Sa e whaari ai le vai ango tala ale News 8. E o lava i le teimi au sa hauni e whailan tongi lburi. Sa savari di tonu le lio. Sa e la ngona lava ron whanga e tia malele te tonu lava no utawai. O se te mua le o tauwai sua ngā pine i le olimpeka. E toa sumalelua i la tau sa tauwai sua ngā pine. Ia rau sa tulang sumalelua i la tongi. E ono sumatasi te smarvaluiva mita le mabau. Aole pona nei, teimi ni sila. Ora amatei tum whainga ralo sa mosi si o me mapa ia tono pilonge o se vai ngau si o le afe male a selau male lua ki lu kalama i tau se ia le tum whainga ralo le tunu ia tala nal le yaso manuia le tunu male alo tu whai ngole vasto soi fuia. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tau tuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. Ua mawhai ona auina atu le tala o le tau i aso taitasi ona o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau fitu whawha lua lua fitu. Via le lofa la tua o tātou waulia marue mai le whai unga o le riva yaso e uina malu lo ia timu fui di siu taimi le ua vai le suru mātango fia mai o le lai le reia waulia le aso fuwaile le aso iwa ni o le masino o kuso lua fe lua wha ma lo ngā lue ma lo fe o le whaiva ma lo fui le ono sai ma lo fui le dafa whao Aura venga nei le tātou tala o le tau e peora au da mai le official va ai tamo lo si le fia ya wala va u fo fuanga i le nganta i le so e fa pe foi ya le fai unga o le nei va yaso
Malo official va ai tau mo au ki lani le so e langi le lei le tau e angi malu mai fu i sevili mai le tui saute i se sifo. O le mafanfana i se fulu lima tikeri malu lui le poa nanei e fitu tikeri e ngoto le la e le toi se fulu fitu midu te le tula e ono i le fiafiana nei. O le venga mo an tai au famia ma tele ina langi le lei le tau se i vangara ai na iau. Ya, mana i wanga fo yo le a tolu ane i le tu i mantu o au ki lani. E mantelele i le tai au an tai au, sovili angi mai i le tu i saute, feo lolo langi mai i le fiafia tai au. O langa i antu mula samo au ki lani, fama i mantele ina langi le le tau, se i vangara aida i wanga i taimio le au li ma le a fiafi. O sovili mai le tu i saute, alava pele o nangi mai le tu i sifo, i le fiafi o le a sosa. Asonga fua lo vai so asau fa mai a wa nisi no fuanga mai ro yeina i wanga inisio pituru so vili mai le tu sifo e ma losi ma fiolono langi mai timio la woli anto ai mala fiafio la songa fua ole vai so fo. Eba tala vai anto i lole a inga wome ma sani Samoa ma lole ga lue ma lole fai o le faiva winga nei o le tau mo uto o au Sevilla fiolono le malo si o le tua o loa Sevilla mai saute i se sae o lo ufitia i pea Samoa ma e a afia i le tuto i au mrei timo inisi o taimi o le venga mo le soe a wawa inisi o taimi mrei timo pupu e iai e inisi o vaenga o le tuto o le aso anta au ma le aso sa o le anto ulu va vasalo ai nei timo ma le aso nga fu o le venga se fo i Samoa o le fei mai o le a iai timo ma nai Sevilla o le tūlanga nai pio ni ei winga o le taule ni fwoi vaenga o le awoli o le aso fo waile le nei le aso iwa o le ni fwoi masino au kuso wha malo si antu piki mwile whana wa onga i le tuku wai o onga i se taimi o le awa o le nei wha malo antia kisa so le whai we fwoi hala Jamie hala mauto uma o le mafutomi le ni vaenga o le aso i le tutua o le radio Samoa tasi liba i tolu a mo. Well, lo le tautua le Pacific Finance ino donga tupe mo so se wha moe e pe yo maliu wha i puiponga a so wha nau whainga malolonga ma so se wha le manawi. Ai mwisa le toi fui ato wha nau i lea onga. A palai nei loi le pacificfinance.co.nz be wala au le ovalu se lau fitu wha lua lua fitu. E talo sanga sau nonga tupe i le vau le lima se lau ma le lua se fulu a whaitala. E lua miru te whatali e lau talo sanga online. Ai tasi le tu lai whatali e se tali. E ia inga wha bitoa. Walau lo le Pacific Finance Limited i le ovalu se lau fitu wha lua lua fitu. Ovalu se lau fitu wha lua lua fitu. Tasi limo i votu. Amo.
man sau le pa fai vai tele le swelo no ya o ya soma asuma say you live for the bow fa pele pele I might say shit up for no que le me funta yo le me tela I feel no pele no fa ma only person gona o le no fa ya se que ka lo suma so que sami yo ging af ka e bungala que le me kala ka ile a e bungo Lili kai mga sole vau nga pungo so mai u pika ku mo pe yo out of far mar nga ka ku wa fa pe na wa ka mo lo ya fa kula ile mpuka ke lo mai ya ika je suar ta wa sai le ko fior polonga mar af ge so ka ma fa lo la la ko lo mai pe tin na sunga ile me u sabi o mau na vau o te tawa sa Manatu le mafutana o emagu o emanatu amaita o tu mawita ilo fatu Sao se haso tato e fiavai Usue e fuli mai lo tua la upele o tele tu na oe Tamo sao songi Mana tuai Usue e fuli mai lo tua le polonga tale lava Afai olea la upele Fai olea la upele wala malena Le fa no ua foli mai Oh Yahweh Ti me lo fiavai
wha e fuli tua mai le fia wa ina vai vai Musu e fuli mai lo tua la pele o te le tu na oe Tau sao songi o la fusi ia mana tuai Musu e fuli mai lo tua le polonga tale lava a fai olea la upele la malena a fai olea la upele la malena a fai olea la upele la Ladies and gentlemen, my name is DJ Bessie. Maluso George, e a mai le pō. Ngō fuange I ngā le whai se koma malolo. Awa le so o ngā whai a whai marie o le aso le e kimu awa le wabe se I lau fia. Le I mai te kongu manu rap la a ngangu. Siwa mai te pese solo marie no wafu. Feula mai se fika mane pite whapao. Ia wa mala a kua le mea pese mai kio. Soso mai I te tonu ma te tonu Lue lue mai lue wha ano uno Siva mai Siva mai Feula mai o ka sau fomo Mai ilo manawa wha me I te tonu Siva mai Siva mai Wha ali au tanga mai Siva fia fia Au te popole au le tau lia Whai a oe Ana oe Au te popole I le au cowboy A whai e maua oe I se papakiu Au e te mori for me love you Whai a oe Ana oe E le maua I e sa whasi mangoe Soso mai I te tonu ma te tonu Lue lue mai lue wha ano uno Siva mai Siva mai Feula mai o ka sau fomu Ai ilo manawa wha me I te tonu Siva mai Siva mai Tātou ai o le atamale happy a ele fia vai mai mino ori Vai lo ke le fongi kongi I se papovi O a ula ia o ke le koe fo I ka koka uma whai e me I kopong Wala vanga se ai whaingi mea moi Mai la ia e follow mai ia o TikTok, Facebook Whangu kumui lo ulu Soso mai I te tonu ma te tonu Lue mai lue wha ano uno Siva mai Siva mai Feula mai o ka sau fomu Mai ilo manawa wha me I te tonu Siva mai Siva mai E tota mai pato na ova ai Le pato la poa, le pato la te le mana o ai Tasi lava le pato o te mana o ai E ala mai lava I le vilo kola mai E oi tai le vai, whetangi si ai E tangi u te tani tai te le mana o ai Tasi lava le pato o te mana o ai E umalonga kangi le ka ele sa ai Lima mai I lunga, gongi mai I lalo Fasa sa o vai awa eke vabe Pa ayu se e vai nge I mokre pa ave Au so fusi pa nge I malanga lo ofu ai Pa ai le makua makua I pusi mau Wha ama o pole rua wosi awa eke ngau ngau Pa se rua lima, fai
se high five Ke wala mga si vai nga ilo le vai So mai I te tonu ma te tonu Lue mai lue fa ano uno Siva mai Siva mai Feula mai o ka so fomo Vai ilo manava fa me I te tonu Siva mai Siva mai So mai I te tonu ma te tonu Lue mai lue fa ano uno Siva mai Siva mai Feula mai o ka so fomo Vai ilo manava fa me I te tonu Siva mai Siva mai Sirena fa fianga sui fefi lohi le ding vai ngola woli tala toile tato ma futanga ile ding fo yang so for roile fa ma lo toila mai momala fa funga le nganting tono ni sila fa be fo in tuno mamau o lo mai wo mai le tato to ma lo le on sai ma lo fo ile fa ma no si yo se ale le fo yo lo fa fa na ile au ya no o ile po ya ma tua sa un tua lua o plankik yo mo kwa ka fa se el tanto winter le pe ona fenga I me tanto ile nei fo I te sanga ya mo ya ile mo kwa I maru lu le me nga ka ile ta o le maru kama fo ile le au le ya la mo kwa pu ka ya na wa la prankik ya o mo fo ile uri man tua maru fa tu santu la le so nei lo le son nafi nafi na mo tua ma lo sia le angi me lo so vit ya tonula nana e fianga I le maru lu ma le ma dili le fia nafi ye po le uri fa nafi ya le sola matua mana ya e mamango le leia lau tanga me pe alwe vili le team building avelo le fa tau fa nga ye le la yo ai awal tau ina mai foi le por kiko le ko fa ya le fa malo antu le tanga ya te mo le to ma tanga mai le down ali la se le me foi stimulate ma wantu le wa tanto fa te jele to ona fonga mo po se manu se riele fia na next time to do mai le sa lo so ya Isaac Paunga ya wa foi le tanto ma futai va talo fa ma sani le me foi on tu ya ona pa ya le tua so se fanta faito langa lava o lo ma futa mai ya ma o lo nga lu ai ma lo le tano ma lo foi ya le ono sai ya la ganto le to ma tina ma tua ya o lo ma futa mai le ring vai ngoleso ma lo ya to ya talo si o lana ma fin tu mo to malawa ayanga ia tu inisio pitu no e vai ma ta fa ya fa pasia ko fo kai yo ya le na awane ngalo anta to fuala au yo ya ma wa fo ini ngalo la fo le card fo le code card gamanga ke fu ai lunga le pasiso ke fu an ko ai lunga le train ya ma tanto va ala ya lunga I olivia I wa hik ya le na le malo silo no lo fenga I manga wenga tute ma fai va lo filima ya fa ma lo yo fa ma lo si va le pese le fa ma lo si tau le lei ai o le kala fa ma lo si wa li fa tu antes ja lu fu yo yo na e al want to nei me ale am telefon ai rotu fu e tilo I fu ya wefa ya pe na want to fu e fa vi manta I fu ya sione ya na la wa apa me lo sione avantu moi
ia ona mawai le lo mafutanga ia na moto tele le whanau ia ko anga usu ko anga ia lo whenga lue ona me foi na mana ia le manu lo e nini usi e umo i walawa pe o le whangongo foi le tanto no novo le tupu marisofo whanau le anta mausia Join no novo le tupu marisofo whanau le anta mausia ale fuka lua ka usanga karunga ngi usi e marko ko lupo e ko whananga me samo ole hanga le manu lu ini ai san fak makwa sa le fa alwe fa wow ia le mena e fi ye wa antum e ni fa ye to ani sol to ainga to anga ye le mena e pe foi la ole van to inga e pe ole uso ya lo se to niko e bole vionga ya mwangu tia e mara kwa male o si pio e li fa yan tulu to ina e alu o me ala o televo pe te alu o ile au le wan tula ia le e fa ma tamata tasi foi le va engala le nga fa ku ye ki alu ile au nga to anga ile au nga ia mau so lu mana i mruia ola ko muila ki mingi ola le mela ma fa ta warkana fa fingi warkana fa fingi tao phải nhau về yang phai e nga bargana ra ving o mai fai ko ve yang phai wai no wai le ai se singa fai ku ya ki e ki ko walu I o ai wa le ma fai ya oi nga ma nga vakasi ko le fali e usanga le kofu ko ngore poku ka ele spray ko sa fama ya so la ko I do fia ko sa ya wala wa so fa no ko le maluru e ki ngare me ke fa no ko le la o ki do fia mo ana fa melo ma va usuli le usul ka ya ngi o longo wi ole ale ko wi kula o longo wi ngole ale la vai le makufa ka e ma fa le bra be wa ma yer kana mi jam yenga ole fa manu si au na tan tu pon kana sa wa o sa we ko fa ya me yenga fa we ke fa mo fo ko I ngama le ro ma ko o mai nanga ma ko pese e fa ngangi o ma ko pese e fa ngangi mbanga le u mia ya ke manga ba ko wa fe ma ko pese e lero e o ke ngi rai o la o fe pese le ala nga ko wa nga e lu fa yanga umano na ia le ala fa ka le ku sko ingam sira ma ko ma ku pe foi le ala o ba le ko e ke lo so ma ko o ki ala ma ko ma ko o ki ma ko I kula fa ngalu ai lero o le ki fa ngalu vai so ala mele le ni o pa o ngai ya o la wa pu ga ngai ya ngai me fa ma tutu ala fa na wa I o mal manuia o ka ko ye la ki fa soli o fa ngalu ele va peri vi yo ya mi do moanga ko le o le ko fanga o fanga lo va pe ona no fo ma mil fa le va itamat ye o kala fi o le yanga ko o pe ya ma mil fa le va itamat tan to le tu pa te mala iti ma te ma fi o lo o fanga lo o fa manuru il va quoi si ko ke vo yo ya lenga o I tanto uma lo fenga I ma tutu ma fai va lo fili ma le so o le menta wa ya uma I fole asole ni wa ma wa so na ai a fai fo I se me o fa tu ulu lo ma vo fa pasi ruma a lo ka mo mulinga vale wa mana la wa tu le ftelenga ya ti tanto pine au pine si livam pine apa o le melo ko fango ngo ga lo ngi le o ile awani sila ole me e ari nga o kinge le mo me ka ko pingi e pia si awori nga o yo e be ole nga o e fa mai mo ko le ba ngo fo le o yo
Sa siringa ave umanga o kamai ka ia po tine o ave foi lele tanga va yanipsi. Agora mele ale wai fwa pingi au pingi siri. Aga va ia ko le tama ja. Ai vai le wari nga lo le pa foi lele alo ko kutia. Kusa mulilla va mo fa lu le nga mut. Ya ane ko hile wat. Pefe panga sa ronga va anga isa mo. E ko e mai ai le ku ile fo. Los fullo mi do tantale le July tolu sound by lo fa malo. E lo fa malo si fo I mole au fringar we. Ya mali pilipi ile ko vinga mai fa fia se sole su ma soia pule lava o ile fosia ile fa sa fa aka ki ai fono pe afa ile kaulia me ali go ma saukia fia poco fia no IKEA se le vale wa ma fia get you around this coca siva was snakes in the grass anko gas livo ole a sa ia ila A day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Talo for Lava. I'm Sione. My wife and I have 3 sons and a beautiful granddaughter who turns 4 in a few months. When one of our ainga is sick, we phone Healthline. The nurses there provide free health advice, treatment and information, 24 hours a day. And you don't need to have a doctor to call them. When you or your family need trusted health advice any time of the day or night, just call Healthline. 0800 611 116. O le fitu au lele ma le fitu ta ia la o ngā amata e mawalunga lana au nanga tau Early Childhood Education po ua o ngā amata Samoa ma le Pasifika I Mangele e iai whaia o ngā le stala ma whaia o ngā lango wa lava tā pena mo le awa o ina o le whanau. E uti avanoa o lo o te toe, aua lai te whaatuai, ai lesi tala nei loa lo walo, wala au mai I le olua tasi tolu lima, fitu valu iwa fitu. Olua tasi tolu lima,
fitu valu iwa fitu e whaatulanga ai se taimi e te asi mai ai. E le vao le sefulu iwa ma le fase fulu o tausanga ma e ngalue luenga faufale. Whaale leia lo to mai manga wa ai mawaini sia manoe sidi atu. Le sitala i le Oceania Career Academy e whaiova senga yafi le se tutongi ai ia inga whapitoa. Tanga iane i le oca.nz mo nisi whamtalanga. Malo soifua, o le si fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima i vatolu a mo. Se ki a Radio Samoa. Yoe, taimi nunga wanti lemos full feature minute tali tulai tonu yoe. Toe fa talo fanti Radio Samoa pa iman malu tanto. Tunu o fa penana ma futu mai pea ile tanto ala le Radio Samoa se full lima i vatolu amo. Yo le tanto por klamle ne o le mana vo ngwenga. Le mo totomi nei le vainga o le tanto por klame o le fa malo. Ja, maar tanto leina tolu fitu tansi lima iwa tolu pe afai lo ini so tanto lo fi moli a tolu faanga mal fa malo e a inga o mai masani e lo fa penana nga lue i le nei fo ia so tolu fitu tansi lima iwa tolu matala le tanto leina lo ini so tanto val au ilunga le leina talo val au malo soifua sa ako soifua manuia langi mano fionga so au ya ai malo si sole o fa solo a kole o langa vai aka ya malo lava fa malo tu no baftai ya batulo fa malo mo nai fa na mainga ya batu fa malo ya di se lo fa ngai o ya manga venga fa te fo ya ko po mas fa na batu fa malo ya te sai Jacob Irenda Maraidi pe foi o tau lolo whengai foi la tō mga luenga nei aso. Tama whana wal PIPC Glen Eden, ia mesesi o no o sa po e whale a lili, o lo whengai foi la tō mga luenga, ia no o seo tina e mta tufu, mare a ingo seo tamai fastotai, ia ma lo lava, ngā lulue, ua uma foi nei vai aso, wha ma lo lava, ia lo whaanga mo, Wai nua mana ia mal whanau, wha pe foi misa wa sini ma ake mal whanau. Ia whare tangoa i malai niu mal whanau, manuia whenga ia i olua mal ngā duenga nai tua nela langi. Ia watu foi ia lo whaanga more, ta mama lolo ia apa le li whanau ma fua lole mal whanau Glen Eden. Ia manu foi le alo whaanga more, to ina ya karima ma tina ya falele ya alofa tau na ola mtiute mo olo mal fanau yo ai nga umala balo falongo mai ya fa malona e batu ya solo au ne Henderson ya alofa tu mo oi ako manu ya to tai la utiute to fa ya soifua ya Tano vai le le lo no pele tanto leina talo tanto leina tolu fitu tansi lima iva tolu talo van valau Talo van Valau? Talo fai saako. Oi, malo, soifua antifani. Talo fai wa mai o lua ma siauka ma o seu manu. Ia, o lea e maua lava le malo sia a wafuli no foleli. Ia fa fikai lava. Ia, wa mai o tina. Ai fa fikai ai saako mo le avanoa. Le maua le avanoa. Malo pe fai o falongo mai a seu manu Teofilo. Talangi seu manu pe fai falongo mai safsi. Kaya mo ngeia so me uma ya veingo ma ko kinga ma ko inga a pe foi la fionga pa kele mai ko se wa muli kurene wier ngal benga ya ele nga ka ile ma initan wasa fal fingal benga bak famalo fel fani mo ko eventeo tui sa mau catering ya fa kai mo tu ina le tnu au ave pasi uma le west ma le south bak famalo fel fani ya ele nga ka ile ngai o ainga lo fainga luenga nge yaso fa malo fel fane va como ko e va pe fo ia ka mama lo pension ele ya tanielu ma me mal fatua ya ele nga ka ile la songa fo el fa fenga a ting mala mal fatua tia tu va ku fa malo nga luenga lei ya fa pe fo ia tu mo po la wa veloli fa malo fel fani ia le nga kailea ia nga se o lufi ma le vai bango kasi lo korfa vai lo palauli lo fa malo fel fani ia e tainga mal mana mala fenga renga timana
ia fa malonga fe al fani e va ku ngai kula e fa kai kele lava isa ako mal fitrenga ya se umanu ai lo le lei fa fitai lava fe al fani como o lua ma lo tele atu mo e manuel ne yaso fa so foi le lei fa fitai lava fani lo fa tele atu manuel ne yaso fa so foi talo fa tanto valau Tara para pengai sa ako balau se pulang babla tunga ponga boa balau se pulang bai sa ako malo soi fu man langi malo sungai tawa mo tama mangui ale lo fale ko bagai la sunga sa ako mako fase bangu le lei mo la no ap kai sa ako lo mambo pambalo la sunga sa ako mako fase bangu ka kwa ko faftai ya lo fa yesu ngale pa kasimba lu kar file lo wa fefo ya ngobi ele ambara kula sunga alfa pengenga sap klale ba se pat ko ara famar fa pengenga ngara sunga fa pengenga ka wala pamba manta apera sunga fa pengenga pilipo ma ko ale ku ka soge ka singa sedek sunga fa pengenga fa ko fa pengenga dimba sef sidipa ave sunga fa pengenga ba ele bakiba mar ko ka soenga ya ka fa biliamba sunga fa pengenga si pa barika sunga fa pengenga pingaso karsanga apera penga da pacho fa lumba rani ta penga ngabera apera penga kalo babe fa mungala dimu bang faro apera penga fa bokalo ngapa fa ku ailen da penga ka basabasi fa ku ka bari de ba penga ka bari ka mangai peka da penga fa ka bale ba Fonga kai bari fo pau mas fakku a pepe malo ya fo pau galu fonga ko bala kai pau mas fakku da fonga baila ka mas fakku a kuigi ngolo wari soka mahana maki ka bakko ya bai ka balo hara ka ko bakko a pe fumba ngo kar samba da fonga lolosi fumba kar sa a pe le a pepe yo ke fakku a serba siga pe songi arofa mar fakua kaungaura kai bari ba fusi bahele kai bari karifa komiki bari kai bari ka ei kupona lori pe seu ambulis singabe pe kai bari singabe mar fakua ka ei ya kele pe kai bari loke mar fanga apere baru bengi baru sendi baru perkua ape sarung gabau tua pengen ngadu ngambar fanga ape kinga yangola barang gola kau sianga ape kanga doa langi popuism ba ai ongo espeka ape kinga bakua apani makaba bakua vai pua bade au bade perkua lili ape pa yawa pai awal kebaya pai awal fare kusel bakwe karsia baru galue ngape so sumka ku de fanga so le pasaba iso se le paka so se le boga so se bobo so se la lobaya abaronga bakwe ka bari pe bika bai ka se po pap kai la ba isa aku bolo abango ia le lein fa fitai fo ia I putau vili mai lo fatela tu manuia fa ingol neiva yaso fa kai lo fa nga pa mangianga isa aku so fitai la fa so foi Koe lua jaja whalau I lunga le leina talo fot whalau? Talo fot whalau? Fatalo fatu fo I le afionga fonga mua. Malo tau tua tunu. Malo. Ali isa ako. Ia. Ia. Kaka koe whaalonga ko fo I lau si ufo fonga. O whai lava sinale wha. Ia. Ia, wa mai ortina. O le manu ia Talo whapitai. whai. Ia. Ia. O whamonianga e watu mo le au whainga ruenga. Ia. Famalo atu I le tofa ya taitu unga John, ma Rhoda Scannon, ma Ainoa, Rin, ia tafsi la fai ma Miriama. Ia whamanuia le atua I au tau ngā ruenga neia so toi titi foi uma le taimi. Ia o le toi aso foi leo le nei vai aso. Ia a siti dei lau whamalo I lau sunga I sa ako malo. So a tau whamanuia le atua nei aso I o lua tiute. Ali isa aku. E tau mo fai fo le tau faala I titi tau loto wa le tau loto ai. Ia manuia le aso ako. Fa fitai lava tele atu manuia nei aso. Fa so foi. Le tatu whalau muli le nei talo fot whalau? Talo fot
se voa. Malo di soifua malangi ma. Mau wala vanoa. Kafkai mele vango. Sunga. Ia ai. Ako pa malo ia ma ikaw ko ako ilaw sunga siya ko mas ko fa ia sumang. 5 day. Ay le po kala me mga ile vai va kwai ma wa kwai foi mari akale amakali ngi ya so le sunga ya se ya fa afkai kele la malo ka ku ora va fa malo nga va ku ke ngi ke o do sunga 5 day la awa fu ka ku no so ka ko aku ya so ko ia ma ya mania fa tai lava ia alo vetele antu man wilne ia so ia le lei fa so foi Samoa ia olena Samoa time lungu wanti lo moto e fitu minute ia ona talele tu lai tu fia va tu foi lo fa malo atu ya itato umalava lo fa tasi mai nunga nil tanto ala leo o le radio Samoa po fe lava le vango e mafuta mai e nei New Zealand atu mau fala fingerenga mau te malawa lunga o le tele po fe lava le vango e mau atu ile tanto ala leo radio Samoa se fulu lima i vatolu amo e fa antalo fantu ya te utou le nei vango le aso e fa malo te foi i lauto fasio manu ia i linga lue foi ma le fa malo si mai le tanto por club to to ni le aso mulu nei foi vai aso ni o e fa tai fo o e mali mai makala au mai ka ke mai ngola uli e ma le nei foi ya so for really don't know mai wo mon fa tala le fa fineli sa ia i lanto ia wo e fa yo lanto wahinga ma wa lanto fa na wo o ngata tai usu mai le kala fa fi mai he o me fai va mo ko me ia yo ma mali au pa uma na wali ma ko me runga yo o le na uma kala burning for ya we sa mai burning ta ko to si fa uma me ia fai alo foi wa mai burn o perdi le kolengi ka longo le world champs ko so ngofo shot put pole shot put pole discus fa ma lo ko ngai mount upgrade ya fo ya perdi me va ngale ma futo mo ina mali o le menda tup Pantalo va tu isi utamali ya Solomon Les ya ua fiu lava e toi sai ya ua paula vo fai astuan me la la wai ya fa la valo ya li solo li kui li mai o chod o pio Solomon Les no mo wai ile chemist warehouse o kera ko fa akau mo se fusi ala ukuli ro lenga ro kuli tu no fa funga o finga e pe ai o lenga ro kuli o lenga paskeki o lenga kuli paskeki ai le se fale o se si lenga e pe ai mo se pa ole pe o que vai a kuli pe ai punga mai fa fama e wa me o manga siria i fo ma wa vai ko fo mai vo le ora e ska mai fulo e va pero fo ma nga kai alo ku di se me ai va ku ma kwa fulo e o siria nga fo ma la se mo lungo se me nga pa u mai o la se mo lungo se me nga e punga me ira o va makalanga fo mai ka manga asio Panga o ke land mai kusa efficient mai fo mai fa fenga le ngalo guli fa makala ilo kusa ke punga ku ilunga rebound mai pon rebound mai pon wa la fanga me lo fanga polo sau pa mama ya la fiki mai ku every pound da ku pon ya o ke ko land mai o land sa o ilunga vai ro kamale ka rebound mai mo ke rebound fa ka sir po land sa o ilunga vai ya o ka longa PlayStation nga ka ai le anga I foro va sorry no e ka alo e PlayStation ai le anga I ku sorry seu ko inga ka alo o mai fofo ka maka alo ri be o nga fakaro sorry o fa alo ko wi se me va per e ka PlayStation ai fula ile ku ni ko va fu ma sang ma ko va fu ma sang I bo sa o nga me ko ki o ye tano fa sunga le pule ya ken ya o le mene o fi ya ken
Sia koe pue mengianga video. Io. Wanga I loa le leia. Wa makang kaura makia e langa rasta ianga video. Ia fa fe kai. Ko mo sia vango ia ma ko si faingi ma ko vilo. Dalo vatu po ia kolu tita lua fale mana. E fa tasi mai nai Mount Albert. Masalo e kua o ia fatu e kolu tita ma Bernie. Ia o ke lero ia Bernie po anga mele wharingi ia uti. Ia mangu walewa vunga nga sauka ke mafuka. Ia fa talo fatu le so ia pau sa lima. Ia no ke vai ku ia pau. Pe umala vo ira ku o Pasifika de mafuka mai o Tasmania. Io. So par kama lo siki pi Australia ai alu Tasmania. Io. So hey, g'day mate. How's it going? It's crikey. Isa oile ad wangali Sam. If I made a parling. Made parling. Oh, crikey, mate. What's that? I also remember it's coming king of a make sure with colored parling. If I made colored parling, if I made colored parling, it's a brightest man. Si kipi mai are crikey also sa out brightest. Nga pengara ngi ora. O le olanga ngi. Ale engi o pepe. O longo wi. Ere o iska ko. Ale le rivu so pepe. Ere o isi sambo. O lo nga o ko. O le foi la o le weekend. Ia wa ke le anga foi ia o nga pisi. Me ia o e ka le sia o loko. Ia e ko foi la nga I fale tua ma tausi ma ka mai ka. O ko ko ngore mere foi ele ia pisi. Ai wa ku ngai foi ia le ko pahori. Ka foi ki nga ia ele si ele o le si. E fa forka pa. Kero me ra me ia o nga pisiansi. Anga le tangata le tai pis. Le o parts, le o vai nga is. O loko. Ia o le tena. O le malu. Soprano. Kusa e fa longo kurka le ka mi pese ile leo le sem. If ko amakaronga fai mi. Ia pese menga le auto. Pese menga auto. Ele sa o auto pese menga le soprano. Pese menga soprano. Pese menga le tena. Pese menga le tena. Pese menga bass. Venga le su e mo po vai nga ile se pes. E ba wai maganga le ko nga le nga pes. Ia e mixer ko nga pese volili. Usai ele pese le nga o le pese. Ai pese ia manga o ile o kile ko longa le o ile o mala ye. Ole nga kungu. Ia ba e kile ngo ka vai o foile le I mo meu vilo. Kala le silo. Kile ngo ka vai ko me nga o vilo. Se fesi mo ko. Wa ko nga kai pese fa pina. Usa lai fia fa longa nga ye longa ye siu fo. For me. Vai e fa pa lengi le fingor me. Do. Ai aka ko karangona I mengi o fuaka I mieri sa. Sorry. Ke va ko ile asi se mo wanga la ko mo laus. Mo le menka o le ma ngai o langa fuaka. Ile samba o nga fai le wa e se mai style pe. Ke le a vo ile le nga kanga pu e pese I lunga le I lunga pia. E nga o mi ale orki. E wishful ka ma lo pe mi pese. E ke va ai ko vo ile le wa leva nga fia lalo. Ai makwale mafaya. Kwa ki nga ia mo me o masorki. Usala la wa leva nga fia lalo me fengo la campus. Ai makwa o ki a masorki. O le stai o fonga ro e me ia laus. Pe ko le puse kama fo ko inga kama fonga le fo kai. Ile wo leva nga fai. Ia o le lakiala. O lai o sa ia si finio sita. O sa ia sita hoile. E le fuanga o nga kai. Ki nga vai ko foile le lai e se me o yonga maka. E ka ule alu le ku pa. E pi ka ma ke le kiki foile le ko. Ele siku. Ya, ale menga fa manga ko ya ka ko ira o fuaka I mi mera ko impese I ro ko ra sa.
ia kau kuanga ma au ko. O la e whaila unga ruenga. Ai e whukanga kangai whikanga kunga rau mea ngai whai. Longa ui. Ia e kiru sa o ronga kong. Awe ki arunga rei kue kasi. Wai umai fofo. Whamai. Bye. Enga i roa leia kua iau maka. Wai iau maka. Ere ngaka seu ere ngaka kampis fu kai ia mal au pese fo e ka fu inka ko va ai umar fu kai va ai le fu kai e America la venga no kamare so America all eyes on me o venga ngare ere ngar fu kai ere ka fu inki kiro fu vai pese fu kai ore winga ngar kan wala ore me ngare nga ko me ngar fu kai e fu ngar sa ore pese o le maualunga o lau leo, marakau kiki inga i lano lau paulua. Ai whanonga kula o i lele pi e siare mea ngai sa o i lau o e whakinga ki kau pese bai. Kau whi kiki la. Wa ele anga le moku whafua se i ole pese. La ele koe umama i lau pese. Time bilung on vanti. Ola mo tolu minutu te ne ling two line tolu lo sound men for the toy am yamalo topo mari. I want for you to tala if I no le ngana Samoa. Talo falava o tala forward radio Samoa le neas parele. Wa saunoana Minister Ta'alonga New Zealand Chris Bishop o ia mana o au mai nisi Ta'alonga a Feleti whaamamalo e whaia i New Zealand nei. O lo ia neide Minister i Paris i le Olimpeka, mana ia whaaria o a whero i atu le President o le Asocio Ta'alonga a Feleti o Sebastian Coe whaatara no aile mata upura nei. O ia lea sa whaauru i eitu whaatsinga o le Olimpeka lo ntona lua piru a Spumarua, ma waloa sa taimi lea au unanga. Whai maina Minister o le wha moina i a tere nisi Ta'alonga e mai se lava a Feleti e ma whai ona whaia mai i New Zealand ma wa mai a whai ona whaia sa lātou whono tanga masui o Ta'alonga mālo le tau purenga le oro tau sa i dia pēr se host po se atunu e tani mālo i Ta'alonga le rua awhiru sfuru ono. Ta'ua Bishop e wha o Sofia le anganga whinau le vai atu le toa telo le au Ta'aloa New Zealand wa wha mneina i Ta'alonga le Olimpeka mai la ngona i le mita. E lua aso le awhatonu wai le whaalinga tele o musika i le atunu o le Electric Avenue Music Festival i le tausanga fau e pēna whaamaunia mai la tolo o tu whaatsia lea whaamoe. Sa māsanyo na tasi le aso peitai o le tausanga fau e lua aso le awhai ai le luasfu tasi ma le luasfu lua Februari i Hagley Park i Kala Estete. Se fulu ai nei o tausanga talo na whaatutai lea whaalinga o musika ma o ta ua pēa ma le onus fulu wafe tangata le a awa iai aso e lua ua fuafuaina. Whainua le ofisa o Christchurch, New Zealand o le festival le nei, na mawai le ono tesi ma le tolu miliona le a ai, mai tangata na awa yatu le festival le tausanga o tona ai, ma le masina o se tema le a whaalawi roa mai ai, le au pepese ma le au whaafia le a au fia i lea whaalinga tele i le tausanga fau. O lo whasosoani nei le o rangata mariki i leo i le suenga o le umo le olo se pepe i North Canterbury, Whaamaria mai ripote le staff i le tauna leila o le pepena umolo na ola i se whale Oxford i le asonga fua le vasa nei e le ima whaino whaamatalaina leo nisi whaamatalanga awiri ili o le mata upu i le taimi. Le ripote le staff o ta wai e taltonuina sa yeini popolenga sa la ngā muanga i le oranga tamariki e whaatatau i le pepe ma o le aso la pe o na ripote le ripoti o whairoa i le sui ofisa siro le whaalaputonga Rachel Leota longo ina lato i le mata upule le pepe le asonga fua, ma lo lato sosoani nei le suenga leo, ma le ufia whaia nisi whamtalanga o no lo whanga solo suenga. Waripte fo e le ufia tala noane le e ana le fale, na maua i le pepe na ua fsiringia le tūstala o le ripoti. O lo iei popo lenga i le soifua se tina e fitu tausanga, o lo tausa i dia mahi Hamilton. Ripotia le One News i le solo o su e leo le tina o Jessica Litter, pe sa si la fia se tasi e maise o lana taabale, pe na va aia e seisi mai le fiafio le soruru le vasa nei, ma fa mai ripotia o pito le tamai, o lana taabale na maua le pōna po i Hamilton Gardens i le kāpaka, o le tuainga le Honda Jazz e lanu moana. E le iei le tina i lana taabale ma lo talo sanga leo, e nisi sa ono va aia pe si la fia fo i se wha mataranga, ina ia fesota yane.
Ua whaamania mai a leo i le Herald i le aso, o le whaalawlawa nao fiai se tasi o whare ainga fō o le Polynesian Takeaway Shop i au kirani i saute le vasa nei, na susunu wai e se tangata po oni tangata fōi le pisinisi. O le awhina sa sawane le King's Polynesian Island Food and Cafe i puke koe, na sue ina leo matu ina mai ela latou whaamaoninga o lo wa aire mata upu lea o nisi na amataina le awhi ma ua fiaisia au onanga. Se fulu tasi ta avala le fui muna nga iatu, ngā le ruele te peina le awhi le waweo le solua, ma ua mai asu e ngā leo i le no fuanga. E reise soi fua na awhia, a wari putia na whaalea ngā toi maisi pisi ni se lua e au te whane. Tau sanga ina leo le sosoani le tunu rau tele, i le nei suenga pe a whai si la fia ni whaamtaranga, po o ni ata foi o nisi ia po se tangata foi na whaatino ina lea ngā yoinga lea lofa. Tala nā Radio Samoa, mo le nei foi vai yaso, tātou whairoa i le vai aso pōma i amanuia tele foi le whai unga le nei vai yaso. Whaasoi foi. Ua mawhai an awina atu le tala o le tau Yaso Taitasi ona o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau fitu whawha lua fitu. E mamoli antulenga ngā whawhitai for the tui amri yamala topo Mario wa fo I olona tauntua I le tātou ala Little Radio Samoa. Ia wa fo I le awina atu malu tātou atunu o talafo reporti matulanga ese o tuile tātou atunu I New Zealand. Sebagai this reporti o le tala o le tau mai lo fisa vai tau I nei au kilani. Ia mo le awhiawhi o le awuli le awhiawhi malpona nei. Fa reporti tele o nei nei uanga la tūnu mai. Ia masavilangi mele tu I saute sifo. Se fulu lima tia kiri le velo morunga le so. Il malunga le pona nei e fitu tia kiri. Ia ma e ngoton la ile toe se fulu fitu minute. E toe taile tu la e ono le awhiawhi ana nei. Mole so tayo telefo in langi nila so tayo. Ia ma tango fil suluman la mai le vavao tayo si o tu oi ia vavao tayo. Si o tu ila wuli male le fefi mal pona so tayo. Sibilangi mele tu I saute ia ila fefi tayo. A le vela molunga la so la so tayo se fulu lima tikiri fitu tikiri le malu le po. Ia ma e so la ile 20 minute e te ele tu la fitu ile vavao tayo. E whaatalo whatu I a inga mawolo whaatasi mai lunga mai nei nai Samoa. So venga nese reporti o le tala o le tau. Ia mai le ofisa vai tau I nai Samoa. Winga le tau. Wao savile whio lolo malosi o le toa o loa savile mai saute I sasae. O loo fitia I pia Samoa. Ma ea whia ila tunu I auma nei timu I niso taimi. Mo le so ina le tātua tunu e au o I niso taimi ma nei timu puu e iai I nisi o vaenga. Temi nei Samoa leo se 10 minute pe tenele tu la e fa ole auli ole afiafi ia leo se 10 minute mo tenele tu la tolu ole auli nei Aotearoa o se venga nesse reporti ole tala o tau mai lo fisi mai tau ni au kilani mai Samoa e ma fuzi mai pelo ala leo Radio Samoa se fulu ni mai tolu amo le por klamle nei ole manava o ngalwenga. Wa loa le tautua le Pacific Finance ino do ngā tupe mo so se whaamoi moe e pe o maliu whaai puiponga a so whanau whainga malolonga ma so se whaalawenawe. Ai muisa le toi fui ato whanau I le aonga. A palai nei loi le pacificfinance.co.nz pe wala au le ovalu se lau fitu whawha lua fitu. E talo sanga sau no ngā tupe I le vau le 5 se lau ma le lua se fulu a whetala. E lua miru te whatali e lau tau sanga online. Ai tasi le tu lai whatali e se tali. E ia ngā whaapitoa. Walau lo le Pacific Finance Limited I le ovalu se lau fitu whawha lua fitu. Ovalu se lau fitu whawha lua fitu. Tasi lima I watolu amo. Radio Samoa.
Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Mo tupe whapapoli Samoa, mana tualoa le Pacific Easy. Olo whawau pēra tātu whapatoa na ole 5 tala te tongi mo tupe whapamoli pe ae whaungaina le Pacific Easy mobile app. Olo apano fo i le direct transfer te posi sa wailo tupe le tātu account ma whaatino la foino tupe whapamoli lungo le telefoni ai ngā whapitoa. I oe whaasaone loro teimi mau tupe o taunga tale pensini ai whaunga le tātu Pacific Easy app po le direct transfer mo tupe whapamoli. Olo apano fo i o tātu ofisa i o Tara o Tāhu Huma Mangele po tātu la silia ma le fitu se furu o whaasopori ai New Zealand. Po disa whamtalanga bala aule o Barcelau o Tasiono ono po numera masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha po le lua fitu ono fitu iwa baru wha Pacific Easy o la ba anga mo tupe wha mo boli Samoa. Talo for lover. I'm Sione. My wife and I have 3 sons and a beautiful granddaughter who turns 4 in a few months. When one of our ainga is sick, we phone Healthline. The nurses there provide free health advice, treatment and information. 24 hours a day, and you don't need to have a doctor to call them. When you or your family need trusted health advice any time of the day or night, just call Healthline. 0800 611 116. O se talawhiawhia nei Samoa, wei nei se tautua ma se aunanga whaamaliloto mai le kampania le City Car watu si tasi dua lua Lincoln Road Henderson. Te maua iai le tele o tawa la poa band e o foi tatu tawa le laiti. Tania foi la tau whaale tonu tongi e talafu mo le tatu cashback. A matatu lima se lausi aga i atu le 5 awhe tala. Pe so te mai urungia Peter Pernanto le numera o lua tasi o wale walu fitu lua fitu lua. Pe a manaumia se tawa le fōmolo ainga i le tau malulu. City Car .nz. E le vā o le sifuru iwa ma le whase furu o tausanga, ma e ngā luenga whauwhalu. Le stala nei loa i le Oceania Career Academy e whaia wasenga i a fiafi e le eise tutongi, ai inga whapitoa. Tanga i ane i le OCA.nz mo nisi whamtalanga. Talofa Samoa, o lea ua sauni le tui sa mau Manhattan e whaafia tama i lo lato waso whaapitoa. Ta pena mai sona la e mo le matu a loa night, i le aso whalaile aso tolu se folo au kuso, na o le fase furu 5 tala le tau. Ta tala le whaitoa ma le a furu 5 le a fiafi, au mai tamai whaewa le tui sa mau Manhattan a loa night. A o whaafia le tui sa mau pen i le Manhattan Function Center i le iwa whaatasi ai Domino Road i Mount Rushmore. Monisi whamtalanga, wala au mai lis i le Old Watasi o Iwatasi o Fitu o Walwalu. Old Watasi o Iwatasi o Fitu o Walu. Brothers Radio Samoa Tasilima Iwatolu Amo Radio Samoa Tasilima Iwatolu Amo. Yoe, ya, Jamie Longa Wantila, ua se fulu valu minu tu tenele into line tolu. Ya, afai la fanto ema futa mai le ta le monta o ye le ta por club nei. Ya ole manava o ngaluenga la wala leo le fonga Samoa le Radio Samoa se fulu 5 iwa tolu a mo se manu ole vai sul nei le fa manatu le Cook Island Language Week. Io, ja, sa le lava Yorana. Yorana. E ta ulo le tunu ne Pacific Coast Cook Island. O mana tu lo pese vang. Le pese le ole. Eto pane Roy Matateo Idangaro Roy Mata. Whatever mama fuka my brother law. Eu se tasi o pese mana tua I pea ia le tunu le tukuki. Ia. Ia va pe foi le spese ngane Yorana. Ia. E le mo foi na pese. No pese ngane Yorana. Ole pio re ia. Va ia ki o mo mai kai. Brother love for ia. 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 Era o mau akoro pese re ni se. Ole. Ja. Well, Susua. It's me right here, the man who loves himself. I love you all. And I love myself. Boom, shikala. Isa orkana na fafaking ya. Tako. Sabi fa uma me vai.
ia fa malo tui wai ni sio tanto ia le mau paulo ina I kokain ia fa malo tia tu na wa mau ai a tanto si New Zealand na le tu koki ia malo la vai tu le tu fio fin fa la ke le no pe fin fa la le tu koki ri sa le man tu o le tu koki le la no pulenga New Zealand ele se senga mal pulenga New Zealand le vai ngau to elang Yo, talohani ko mai koto. So. Tele la foi ngana a mo se ka kupi. Oi nei tangata Pasifika e ma futai I nei ni se. Fa longo tu. Ro fa longo tu lo I lo tau tala me ngana isi. Pero inga po ikele nga Pasifika ki ro ma ko anga ile loku mo ko anga le. Okay. Ele va pe mo de filima ki ki me ro ko ngo. Ele mo foi lungo ma ki ki Facebook. Jalo fa to ile sunga ile alo sa le uso ya fo mantu. Umar va ya sol se le to sanga mali si sa mo. Sa o alu le lo il parlemento New Zealand le telefono. Ia o lai kau fa mau ku fu inga me se sa fa. Ia wala ina usulu la lo I ri ma foi pule foi le parlement. Ia te fa sa o me inga me se la sa fa. Ia va talo fa to le vai ngola woli. Le nei o ama e o fa ka sia me so ya ken. Ia wale kalia kwa fa msingo ngi au kirangi. Ia sulu yo le parlement. Ia ka ko sulu ngar parlement e no pe mo me se kali. Ya ala pakio makwari ko fio o me ya ukila o sola o pipi ile akal mara le o kembia ka ngume ukilangi sai o me antu lima tu monovao ya malmtanga wenga leo o le for kala va fingelisa paki sa fa uma ko me o mai fa uma ko me nga fai ngai ngai ele va pe fai wo ko fian ko ku le no o mai no ngai ngai ka ko ke va wo ya I lunga ngai ya maka ko miliki ko fa ka sie I lunga nei au kilani e va tala va tu e la tu ma to mai le la mo Wellington e mi se le va si lo tu o istoi ina o foi Amelia Famon Mam ki ngoa ngai ni mano loa ko mo kai ya ele mafuta mai fo ele tanto pol kalame ya va talo fa tu fo I mantua ma fana o le tu wa o nga o le ia so for really talo futa mi so mu ia pe fina e lula o le fo I te vai tu I almo fana wa we man tu fo ia ona na fa mana tu ia ngana fo I tu Pacific yo o tu lo fa I ngot vayaso e wan tu mata mitia o ngama fa tu la e la vela tu Pacific yo tu vai tu le tele tamiti le o kuma mai pali pali fo ngala o le te unga na atait ya o yamina le tu kuki ya tanto te manatua I pea ya le la tu ma fai la tu pale ya ma ko siva vo ya kai king palau le ko kire anga ko we fa manga ngai ya pea o nga fai siva ai a pe lo no mori a veli siva ai avara au o skama lo vo le anga au siva ya Saungi mai o eri pai o le la lo siva ma le makainga leo o wefa va ila ele fa manga pa na ka foi lungo mo ke fongi la so le nga po a foi le o le au siva ai ka pe mori ai ki mori mo va la siva pa fiwe koso mai la no mantans ya ma de tuai o le vai so nei fa ta wai foi le ngana ale tukuki tonu o ni usila nei ai ke lori sa so le ko ki a misia ba ole fini ya mtoli el tam sanga o le afo ole ITM Cup so ITM oi Kusa le ka ke vesi umai o ile afo Olympic ka le ta misanga o le Olympic ya le ko ki a misia kuai ya ta longa na le afo o le ITM man tuele wa umale super rugby ya le la tanto tala no elementa o ITM ya le uto fo ya tanga te lo na ia pitunu e ta alo mai ya fa fo la usu ia pitunu e ta alo ya ma ngia nga a ka sio mo ise kupi
Ya, o le talong mo mua le fia fini. O le te ala titi ala afo lima le futau i an Taranaki ma counties. O na so o tuila i le mal talong lona lua. I le afo le fitu po anani. O le futau i au kilani. Ya, ma Wellington. Ja, o le whai unga le wai aso le so an tai au Canterbury futau i ma Northland, Southland, neo le a futau i ma Otago. Ma le talonga i le afo le wha an tai au. O le pingi ia Waikato ma Bay of Plenty. Ja, ona on tuile le sano faba Hawke's Bay le futawi. Ma le tano muli i le whai unga le vea so i le vale o manu tu. Ja, ma Tasman. Ja, o i le fili mai ia aua le Super Rugby. Ai tu ma lota i tasiri i sako. Ja, ona fili mai le ina le Super Rugby ia tamata alofu i le leo levo. Ole peleki mai si foi au ni sila pe ole ile ole peleki ma oli ya ma isi anta antu au pe ole yang ya ai manu ye telele ile anga tu ta longa ile fifine ya wa le ole afol lima le fifine ya tono na wa mai au na ta pena vo ise vai wa ke mi o makoka alori ja kwa ya wa ke le afrika longa nge ile so tona yo manga ka fi ko le vanga ka la ilunga ka pengala ka breakfast foi yo a vi kama vanga le healthy kama yo ile a se panga le fo mo ma le ma le pik yo ya ma le kofe ho le fa su kusa la ai le pa ngia le fa sila ko le sa mo fa mai ai ka ko apu ai ka ko modi ngai ya o le siva ya sola ya wa sa ke le fa nga mo me speka vui speka wa me kamala ngai fa mambulu e se vai ya o la nga la ngai fa ali ai sa me fa ma we speka ya o nga su e me le pala ya mo kwa i mi milo e ko ko speka o se vai ya wa fu ta no ya va yer ke mi wa ke le a o la entra alo i tamta alo speka unga e le vai kai mi ya o sola a mi se ala pa vai malai o ka ko malai ai para si e lunga mo ko ere ila ai para si dan malai samo a ve sa o e fofo ele fofo sa o ka ma fofo ma ko inga wa e nga wa angu o le fi wa ma ku i be ai ma ko ari ai lelo ma kwa unga o ar pampa ku ya mengi o kalo ai ma kwa ya se kupe mo ola foi lo kuranga nang kalo ya sora ya ku kuranga yang kalo ya sora ai ala me ki fishi di pe pe ki de mar mar ga lo ga pi o man malam be nga o sile ku lo o man malam kalo pola lo kuranga nang kalo ro man malam facing ke fia sa kupe ngai e fu ko pe ye e fu de kuranga na a pe ka o mai le ya fa ingolo ko pe o fa makala ale e ja ko pe e de ela se me la lenga e visite e lima se fulu sengi e de ya wo ya o ma ko ka lo mo fo wiki ya usa ka o ma ko me fo yo o fa ka mo e ar ke mi vole ka pe moria ya la ko mo an mo inga ma ka ko ye o fo ringa o po le an ko la nga o ki ya wa pa ula ya ma nga yo ka lo ngol na ka pi pe a fa pe nga wole ya vale wole o mai mo a ve sia ka ba ka pi e uma ikua ia wa uma vusi ga me e curioso lo le au mai mo le visiro mo me pe lango i iska no ka pia ele vantu wa le funturi so tonu le au mai mo ia ma fa le nga ko ma ka vale nga i ka kala ye yo wa ia ki le fa le ko mo me ia tu na ma tanto ai alu ke ka pua i ta longa le fa nau ia po so ska longa la ia ka ko nga le lima oi kanga fara au ai au song over kanga fa malo si au ai wangi over e wale no pe ki ia ko ngofo folo ilano au longo fu muri anga to ia au ka longa ke ia soler kulo mai ile fa un hole ni va sola ngale pa wa mele kuri ga ko soli makwa kuri anta longo olimpeka ka ki fa longo ko fu i kana ngoa i si vai mai so le har vai kai mi venga o makoka ano io o fele menga e alui nga e con ia le purua sa oile o le kala ve angan
Se ko inga wo ma ka alo langa ka. Ma ngi ka alo langa. Ia. Fai lo ko inga dina. Dina ke le o le no ma wo ko fia. O ile ngor ko. Ele ka ua. Ele ka ua ngor ko. Ai, o fia ko inga performa langa ka. Fai man kalar ko inga. Ia wara ka di wara ka di ka alo au palang. Ia. Fai lo man la ngor ko inga. Leng kumu ma palangi kumu ma au sa mu. Ia. Fai la ngor ko inga. Fa mai mar ko inga. San dolo puro ya. Ia. Fa mai mar ko mi. Oh, dad. Ele man malamba ngai o friend ya ngai au ka anu ngai palangi. Ia. Ava ko mar ko inga. San. I take my head off for you. O se kamalo ai pe Singapore, os kamalo mai. Now lo Timaru. Ngai mangia. Ya bangovo. E fa na vai lima voi. Ia, o ka come. E di fa pe voi le al wa ko stuck. Ia nga e stuck ya le nga me ku ia. Ai fa malo si mai o le kai chas. O le voko a fo le tula. Tolu. Lo no winga. Ia o sa ni me fo le fa na wa o ngomale la to por la mina si ni mentali ri sa. Ia, moni lava si manu na tolu nei fo itamai tole fa tau no ile tantu sei. Ia, tami lo ngoma tilo fa tolu lava le tula. Tolu sa ni mai tatu tamai ti. Sta bilunga matala tu tantu leina ile tantu por klame fasil matali. Lango ngoi malo sil fa keke ole Fina's Delights. Radio Samoa. Taslima ivatolu amo. Taimi lunga na wanti ulea ua tasili minuti wa tia neila afa ole tolu. Dia fiel vainga radio Samoa te fa talo fa tu ya tatu tamaiti malo lavalo no sai malo fo ile ngalu lue malo fa malo losi foi. Ya ingat wenga le nei foi ya so ya wa onga o ingat wenga o onga tamaiti. Ya malo lava tamaiti fa malo si ya wa onga le nei foi ya so ya le nei foi fa ya so. O leo tanto mai nei le tanto por climb officially matali. Ja, lange in de malo sile fa keke ole Fina's Delights. Ja, ole Fina's Delights te mau ato keke ja os fa nou. Ja, va pe foi ponga maso os fa moi. Ja, e lunga na to Facebook page le PHINAS Delights. Ja, Paul Instagram for ole PHINAS.delights. Fia fai lola so oka o le numero mo atuile Fina's Delights ole o lua tolu no fitu tasi tolu o lua tolu no fitu tasi tolu o tolu. Famalawa tuma tolo famalo si pikial mfana wa onga ile nei fu ivanga o le awuli. Ya tamaiti o na fu ile fautuanga Isako au ana ingalo na tuile tanto fu spa au fu ole saungale mu le leite le tanto tamaiti. Au ana ingalo na fai tanto fu spa au ole tanto saungale mu. Ya le leite tamaiti ole tanto fisili mua ole tanto fisili mua. Ya umalo tanto fisili mua tanto watu ina think a minute umar think a minute tanto mai faile tanto sei ai loa po ai o ai ulea ole a manumalo I se keke po se me alofa foi mai le tanto fale fai keke ole Fina's Delights le leite miti ole tanto fisili mua ole ale ngoa ole tunu upasifika ole e fa manatu le vaiansu nei le ngana ole ale atunu ole ale ngoa tunu upasifika o le fa manatu nei al vaiasu nei lato ngana tolu fitu tasi lima i tolu fitu tasi lima i tolu le numero ete vilima ya Isako matele tantu sili te fo ele man to ana a fa tele ya ngona ni lo knowing e tele lo tan a fa ina ya ngona ni lo knowing wa I lo le tantu sili o le ngoa o le tunu Pacifica o le e fa manatu vaiasu nei le ngana tanto falau mo le nei talo fo falau Malo soi fu lo fionga Isako malo soi fu David wa mai oi David Para manu ya va sair do foratu le leio lo kamo Isako mai kau le leilu si fonga lite le lei David na ya ngana ni le ai sol ese fai fonga a fai a mama ku Isa o vo sol ia mau fo ila lo li poki ia Ya, se nga mawala lo lo ripoki, uma uskala lo ripoki. Quale lei lo ripoki. Ia, ei uma meu.
Trời sole. Malo David. Ya le lei o le tanto Vasili tango tau mai isa ko pole ali ngo le tunu Pasifika o le e fa mana tul vai asu nei le ngana. Ngana fa ala no tonga. Fanana fa ala lo tonga. E mo i lau tal. Iyo. E le su ia lau tali? Le lei tele i David o le vana i lau sua fa le tanto sei. Alofa tele hata mo le nei asu David. Ya, tai sa ko ro pa ku se man. Fa tai lava alofa atu fa soi foi ya. Talo for the tanto balau? Malo se fo asia. Asi. Malo lava oi no ingo. Sani. Oi fo mole? Sani. Oi malo Sani. Wa mai oi. Sekia Sani so. Sani na ya ngana ni. Ia mai la ngol ni so Sani. Sekia. Le Sani o le tanto Vasili. Ya, o le ale ngole atinu Pasifika o le famanantu le vansul nei le ngana. O le ngana raro tonga. E mo ilo tal? I. E le suia lau tali? Ai. Le lei tele Sani, o no ia ilo suafa le tanto sei. Ai alo fa tele antu manuil nei aso uni ngalo le tanto sei le aso nei a Sani. Ya, manuil foi le mitien. Fa fitai lava Sani alo fa antu fa soi foi ya. Ta alo fa le tanto fa lau? Talofa. Oi le saunua? O entrusted. Oi fa mon? Entrusted. Entrusted? Yes. ENTRUSTED? Ja. Le lei tele malo entrusted wa mai ui. Ale sekia. Le mai la ngol ni aso. Manguia fastai. Le tele entrusted tanga ole tanto Vasili tanga tau mai isa aku. Le ngole antunu Pasifika o le e fa manatu le aso ni le ngana. Lalo tonga. E mo ilang tala le suia lau tal. Ja. Le tele entrusted tulu so for the tanto sei. Fa fitai lava vili mai alo fa tele antu manuil ni aso entrusted. Stai lava. Le fa soi foi. Ya, talo for the tanto balau? Talo fa isako. Malo mika wa mai oi. E mangui a ko kai wa mai oi. Ia o le manuia fa fitai mika wa umne feangi. Ore fingaro venga ngafi aso kofi. Le na mano lo ngia. I fo molo pei. So le molo pei. Ngala e shout mai fu ila ya ua. Le mika o le tanto Vasili tanga tau mai a isa ako le antunu Pasifika o le fa manatu le vasu ni le ngana. O le Cook Island Language Week. E mo ilang tan? E mo iyo. Le tele mika le wa yailo sua for tanto sei. Alo fa tele atu manuil ni ya so mika. Ia lo fok foi. Fa tai fa soi foi. Soi foi ya. Ta lo for tanto valau? Talofa isa aku. Malo, ia o ai no ingoa. MJ Misipaki. MJ, malo MJ wa mai ui. Manuia fafikai. Le lei tele MJ na ea ongana ni. Ioi. Ia ea me le angon ni a so MJ. Manuia le lei. Okay, MJ, ia tanga tan e sa ni mo le tanto Vasili. Ioi. Ia le lei o le tanto Vasili MJ tanga e tau mai a isa ako. Ia le ngoa le atunu Pasifika o le fa manatu le asu nei le ngana. Cook Island. E mo ilau tan. Ia le lei tele MJ lau ye ilu sua for tanto se ifa afetai la le vili mai alo fa tu manuel neso. Alo fa tu fa afetai la MJ e a fa soi foi. Talo for tanto vlau? Talo fa o ilu ingoa. Trinity. O ifo manmole. Trinity. Malo Trinity wa mai oi. Le manguia fakai. Ia, Trinity nga ea ongi. Ia ea mele angon neso.
Lele. Ia, lele wa tu men fule ang nei a Trinity. O le apa man pole? O tu men fule ang nei? Na pile math. Na fule maths? Ia, what else? Male writing. Man maths, male writing, lele tele Trinity. Trinity o le tato Vasili, wa isa ni? Tango i tau mai le ia isa ako le ngoa le antunu Pasifika o lea e whamanatu na asu nei le ngana. Cook Island Language Week. Cook Island Language Week. Nga isi min tawa nga na whai whamanatu i le Cook Island Language Week a Trinity. Na final competition. Competition? Celebration. Oh, celebration. Oh, that's nice. Lele tele Trinity. Ya, lawa tolo sa portanto sa Trinity fa fitai lau le vili mai alo fantu ya dad la e fsaswani atu ya. Oe, ai man wia tele ne yaso? Ja. Fa fitai lava fa soi foi. Ia o le tatu wala amun muli la nei talo fo balau? Talo fa Isako. Talo fa o ilo ingo. Stacy Manasseh. Stacy, malo Stacy wa mai oi. Manuia sa sai. Ia o le manuia fa fitai Stacy. La ya onga nei ya Stacy. Ia me la onga nei aso. Manuia sa sai. Le tele Stacy. Ia Stacy o le tanto Vasili. Tanga tau mai isi aku po le alingo le atunu Pasifika le fa manatu ui ai pelo ma telefonia Stacy. Ia Stacy ele isi meo ia. Ia o le o tu pelo sua fu tanto se va fitai la vili mai Stacy. O le tanto se antu le tanto por climate to think a minute ona tanto foi mai la awa foi le fa wina ia ma le fa taunu wina le tanto se tamaiti ila so ilo ai po o le amar malo isme alo fa ma se keke foi po se keke foi mai le tanto fale fai keke o le Fina's Delights time ino wanti o le mo toe se full valu minute tali tu la efa. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. You may have heard the saying, joy shared is joy doubled. That's because giving isn't a sacrifice, it's an investment, since you actually get back much more than you give. So don't give until it hurts, give until it feels good. The American president Calvin Coolidge said, "No person was ever rewarded and honored for what he received. Honor is the reward for people who give." That's why what we do just for ourselves dies with us, but what we do for others lives on, even after we die. It's when you help someone else up a mountain that you yourself end up closer to the top. You see, the principle of giving is a law of life and success, which always works. Just like money can only buy good things when it's used and circulated. But if you don't use your money and give it away, you won't get any value or enjoyment from it. You know that the Dead Sea is dead because it only receives and never gives? It doesn't flow out or give to other bodies of water, so it just dies. In the same way, when we don't give to others, we plug up the natural flow of life in us. That's why selfish, stingy people are never really happy and seldom healthy. But when you give out, you make more room inside to receive. A successful man said, "You will be remembered for two things, the problems you solve or the ones you cause." Each of us is created to be an answer and help to someone else's problem. Another famous man put it this way, "You cannot live a successful day until you've done something for someone else who cannot pay you back." The Jewish people have an important holiday every year, which celebrates the giving of gifts. Everyone, including the poorest person, must find someone poorer than himself and give him a gift. You see, if God can give gifts to others through you, He'll give them to you. In fact, God loves us so much, He gave His own perfect life to pay for our wrongs, just so He could share His life with us. So why not give your life to Jesus Christ today? Then you can start enjoying His successful way of giving and living for the rest of your life. Just think a minute. If you'd like a free... Oh my, il fallait oh Jehovah, vi vill fram och nu vill hon svara.
Taimi longo wanti la ua Joyce fulu tolo minuti dona tala le into life fa si forma li la foi special everlasting praise but vingo le uvengo ina o mai fa tolo nga joy le tant por clame all think a minute tamaiti o le wata to mai le tant por clame officially matali o le afa tau nu le tantu sei Por clame le facility Italia on fan now langalong in malo si fal fa keke o Finas Delights. Finas Delights te mau atau keke was fan now ya fa poiponga ma source fa mo de lunga lanto lunga le lanto Facebook page. Ape foi bala lanto Instagram page. Ai afia fa atau nu lo so oka ya Viliani lo lanto telefoni le olulua tolu on fitu tasi tolu o lua tolu on fitu tasi tolu tamaiti o lewa ia uma lava tanto swafa e mo i tanto ia sa vili mai le asunga fua se ia o mai nei le asfarile asunga fua sa tofi ma le asfarile ia e to on se fulu ono tanto le sa vili mai ile nei vaiaso a fai o lean e te mai mua mai lunga le Facebook live po le tanto YouTube live o lo o ia le tanto wheel o lea a fa vili ia o le numera e tua ile tanto sei o le numera e tua ile tanto wheel o le numera le na o lea ua manamano ile vaiaso nei o le vaso mua o kuso ile tanto por clama fisili matali langolonga wina malosi ele fale faikeke o le Finas Delights o le numero o lea ua manamano ile vaiaso nei o le numero lona numero lona 5 o ile tanto numero lona 5 a wi numero lona 5 lo seu teo Stacy ia o lea ua e manamalo numero lona 5 nei ia a fai le te whaafonga mai nei a Stacy ia a whaasotai mai lor tanto telefoni tolu fitu tasi 5 iwa tolu fitu tasi 5 iwa tolu Stacy o lea ua e manamalo i le tanto se i le nei fu iwa yaso masime alofa me le tanto whalewhaikeke o le Finas Delights Stacy tu avatu tasi le tatu numero tolu fitu tasi 5 iwa tolu fa mole lava Stacy ia o lea ua e manamalo i le tatu se i fo ipo le tatu por klamli nei fo iwa yaso ma mole atu ile nganga whawhetai ia a isa ako ia i tatu umalava sa whapena ana vili mai le vayaso le nei ia i le tatu por klamli ia le ofisili matali o le tatu por klamli nei o le aunga lava nei o le tatu por klamli o le una ingo tatu i le tautala i le tātou ngangana o le wha Samoa wha whetai lava tamaiti toi Moses whapoponga le vai aso fong ia i le aso ngafua li le vai aso fong ia wha whetai tu fui matua wha whetai tu matua ia awa fui le whaswani alama whanau i le tautala le tātou ngangana o le wha Samoa le ngata i lea ia o le wha ngaina fo i o telefoni ia toi whenua i le vai aso fong tamaiti wha whetai lava le tātou mawhtanga alofa tele atu ia mo o tau tamaiti te whela i le vai aso fong le tau o le vai ne o sako so i fui ia ma ia manuia Be a over aya o la pele wa is
Matango fiele aso muai amua Sauni maila o pati maleko tupulanga samo mai efa afia fia Efa ava e samoa ile atua Olo fasi no mangalena Samoa e no ua tungu upele E pele pea ilo Samo Maia e fa fia mole au mai moa Amanene lau siva mafali o winga tau safia Se maia la ia tene samo tau lele ai ia neloa ole Samoa o te mita Saloloa Tama matine Samoa ia e mana tua Lalu Fita o ainga ai mise o matua awa o soulu mana I manuia e mawai o ele fia ia tu mawile tu mafina wi melele e silile amo itamua tu na Samoa o mai ai fa fia mole au mai moa fa amane ene elau si papa fa alio winga tau sa afia se e mai la ia teine sa motau lele ai ulia neloa ule Samoa o te mita I le vasa loloa Langa Samoa Maia e fa fia mole au mai moa Fa amane ne lau siva mafali o winga tau safia Se maia la ia teine Samoa tau lele ai ulia neloa ole Samoa o te mita I le vasa loloa ole Samoa o te mita I le vasa loloa Vali vali uani malu le tau afia ina ua tua na ia tuolela tau ane sousi e te tiua ta whao ane ia veliuliua ile solo tamaitai sa vali vali ne ile laungatasi sa sala e manongyo na tou la langa ali mana ia le penga solo
wasi ona laufalua muao. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Talo falawa usi mai lau whaafonga i se whaapoponga le nei o tala mai Australia. O ripa tiana whalau loa Australia makana tau le a whaapopo sa o tanga tau le puipuinga i le vao malo e lua, mai le i o ina nisi o maua saina i o ngā sami o lo tura i eni whese inga i le Indo-Pacific. Whai mai le Nine News o le Minister o le puipuinga Australia Richard Marles na sao noa i lea mata upu mai Vancouver, mai e tau ai o atunu e lua Australia makanata e mana o mio na ngā rurua whaatasi e wha mautu tūranga mautu o le ai tūrangi. O Marles, ma le Minister fo i le vai pafua kanata Bill Blair, wa tuina whaatasi mai sara pepa o whaamtaranga e whaero ai papolenga i le mata upu o la whaamtalaina o le whaauru fale o claims a Beijing i le South China Sea. Ai mai se ngā yoinga wha militeria saina e lata i Taiwan. Whai lo fwoi papolenga o tenu e lua i ngā yoinga saina e whaatatau i se waa mai le atu Filipino i se vaenga o le South China Sea, le ana nginga i ni papolenga i le amatanga o le tausanga i se bevesi o no turai e au fiai ma le malo tele o Amerika. O le Minister o Marles na ngā iana i kānata mai Amerika le Basanei i le mai o na whaalawiro a amata pausia o penga whai whaatasi a Amerika ma Australia i le tausanga fou. O whamamunga fou mai le National Notifiable Disease Surveillance System, le NNDSS, o whaelo ai ua umi atu le teimi ua aafi ai tangata i le fulu o le tau malulua le nei tausanga whaatusa i tausanga watuanai. Mai ia whamaumaunga wailo ai o le masino iuni mai unai o le tausanga rei, ua whamauina ai e siria ma le tolse rau sfulu anu afe ngase respiratory illnesses i le atunuu, ato ai ma se au whainga mawalunga tele, whaatusa i le tausanga le tenei. Sauno ai le sui tai whono le Australian Royal College of GP, Andrew Agarwal, o le whaumi re piriota le fulu, ua mai tawina ai le SS o tu aingo nei wha mai ua whepesia i solo, ma ua whaingoa le aturanga o le flu monia. E au fiai tu ai ngā SS o le fulu e pe o le influenza, pertussis, po o le talebivini, RSV, ma le COVID i se furuiva. Whai mai a mata i se wha mai se tasi o nā awhia ai le immune system o le tangata, o na soso ai le Malaysi virusi, a wha solo atu ai fo i reisi, mai ono mai tawina o nisi teime whape ua mai ale fulu, pei tai e mai tawina e toe a awhia foi, e fōringa e onga o ngātu. Whai roe Agarwal o se fō mai GP, ua mai tawina ngase a mata i se ngase whiololo a whianga, ai whai uane ua wha solo ina tinga ina, ma a whia i le pneumonia, ai mai se lawa i tamaiti rima i le sefuru rima tausanga le mātutua. E mātele na wha umi le tale, e ui e wa ai o loo malorosi ma fia lava, ma fōringa e le o a whia i se a whianga tele. Pautua mai le fō mai ngase ua wha umi, a ungo le tafe reisu se i turou wha pēr ma le tale, e fe soani le vitamini C i le immune system, ma tau mawhatele i le vai, wha mamari ma wha o ngā pētari fofonga, pe a ngā ino fuanga whaitele. I se ripoti na tamai o le tama o ngā mai mele pone na ave natu i telefona na nafi, o lo tau sa i reo malona ainga, waria e aire so se whamataranga mai reo leana wa ai sini. O Grishank Kasek, na ngā i se mai malona ainga i tūkanina, i le asonga fua mai le i fo ia nei lava. I le mai au li poti na lia e le social media i le asona nafi, e whaatatau le tau sa i ria o lea li i televou, wa ta ua aina wa aia i sini, i le vai asonei. E maufalo latu ainga i le mewa tupu ma tau mate le mafuanga wā ngai e se mai ai, ta uelo na ainga o se tamaititi le reitele i le aonga. Lo iei per tal sanga leo i seise si la fia nisi whamtalanga i lea talavou, i a fesota iane, ono lo mafatia si ona tina ma ainga. O se tamaitai tau si mai watu ua ia i le whaongaina o se card mai le whare tupe, a se tasi o ngā se whita ua ina mai le whare mai i le Gold Coast, ua tūra i le vasa nei le whaamsinonga rea tau si mai. O Melelani Quelly,
Pena riputia le APC wa mori e ngā oi mara tau wha asese, ina wa ia wha o ngā le kāra siti nā ngase rea, wha pena ngā oia mai de vāo mati anga ia meo le tau sanga nei. Tūra ia ile ta mai ta i wha msino ngai Southport, i le so mataru sanga ina na lo ia, e tōtolo pōle mata upu, e le iaisa na tari i ona mori anga ma uma whaina tatala i tua, e tōtura i wha msino ngai le masina fōu. Pa mai toi titi fitu afe, wha tau ngā lea ta mai tai, pe ta ua ina na whai i le kāra siti nā ngase. Tala mori patia le abano nei o le au unanga le Foxtel, mo le fia wha tau inatu. O le whamtaranga mai le Officer Senior le News Corp, Robert Thompson, wha tino le turanga ni mai a wha lau loa le ungo tupe maua le company i le tausanga. Sa wha lau loa fo i le company na wha tino la lata wiro i longa i a seta na iai le company mai le tausanga taluai. O le News Corp na te umia le 1.5% o le Foxtel, ma le Telstra e umia le 3.5%. O le Foxtel na te umia au unanga e peo le Kaio, ma le Pinch, ma o loo ripoti mai le tausanga o tuana ai, ta wai o le to'otelo ai ngā Australia ua whaamuta subscriptions i au unanga e peo le Foxtel, a e toi fo'i i televise ma au unanga e maua fua pe tau ngofie fo'i. Ia, o le whaiunga le nā o tala mai Australia, mō le nei fo'i aspirate, ma le nei fo'i vai yaso se i au lia le vasa fōu, a ia manuia tere le whaiunga le vai yaso. Whaasoi fo'i. Radio Samoa. Taslima iwa tolu. Ia, taimi runga wati la ua ona minu tu wete nele tu la e wha, moli atu le nganga whaafitai, le wharatua yamri yama la toa mara wā fo'i o lona tautua. Ia, awina mai o reporti matulanga SS e tala vai whanua, tala fau, ia i na mai nai au si talia i le ngana Samoa. Ia, mafutu mai pelo ala leo Radio Samoa, si fururi mai vatolu a mo, si tamo iluma a matalia le dance pora klami. Ia, oi, ma le tula fono peo na masane i as farelo vai as taitasi, ma u si tatu maftanga, ia, ma le sunga le isa tini, ia, tuma na vau siki a siu. For me, island queen, let the nations know she the one for me. They be know that I give you my dedication, give you all of my time and the attention. Don't know ta inga name mo, oi funa, alofa anga name mo, oi le uma. I'm singing this one especially for you now. Tuma, oi ya uma, fo fo nga. Sami mavai sa ota elea. Fua manongi sa o sa baliai ao ele rosa tutasi sa ile maunga o arasi
vei Pei o se la me pasusulu Pe ai le nganga O se rosa fua matala Ua sasala Peo o mata o timunga Mai le langi Ua whaapena lo ua lofa Ua nau nau ta ia oe hani Peo mata o timunga Mai le langi Ua whaapena lo ua lofa Ua nau nau ta ia oe hani Tete musune iwalo walo ia malita Ne imo amolulu peniungi pulu ataupu Talana imaya lomsa ilolu mafarefa atauba Leo se manuia ea Leane ua umelea Nalolo lava selangona tete o isi o ainga O la utali ele faina Ele toia lava se suinga Masifana upele o le tofina wai o lima Wapele lava o toia ita O tutau sifa Tete musune iwalo walo ia malita Ne imo amolulu peniungi pulu ataupu Talana imaya lomsa ilolu mafarefa atauba Leo se manuia ea Leane ua umelea No ua inga pele ua tonu lau fili filinga Ne ifati toto sepe au vale Malili e fati sisina Lo utau po fatau sala ua ifo ilenga Mapu maya ia ile natalanga Manuia la tamafutanga Tete musune iwalo walo ia malita Ne imo amolulu peniungi pulu ataupu Talana imaya lomsa ilolu mafarefa atauba Leo se manuia ea Leane ua umelea
Ta oto maia Huela uo Se fusi tasi mai mo ita ile nipo Fai mai sitala Ilata mafutanga Po otu maulo walofa Ilo unei tangata Lene yolanga Eia ye muta anga O aso olele Mama se ia imafutanga Le aisitasi ato Lena sila fanga Lelo famoni mangaluai Iyo uleanga Ua peletasi oe Ilo une ilo toe Le aisi tasi baby you and I oe Le ale umi Olo uola oto Alo fafa maoni Iate oi E opo ile oti Fungai wana o oi Longa ilo toi Wafaina tana fa angalo atu yate oi O folinga tumopea yo uma fofanga E yo semiti e momoli mai ia tumanga O te fola ula ia tunu uma talashi Ele falua ina oe sungala urani La u baby ua peleta silava oe Uana o oe sungailo uneilo toe Tatala maia Moa ule pele tata usoa Ne ia faina Aile mafutanga Mamoua ile alofa Ua mafana fana Fungai wana o oi Longa ilo toi Wafaina tana fa angalo atu yate oe O folinga tumopea yo uma fofanga E yo semiti e momoli mai ia tumanga O te fola ula ia tunu uma talashi Ele falua ina oe sungala Wow.
say eva ama ai. Toko so mau fia fia ai. Vai vai mani e awale so ona pai. Namasiki tonga wei mai. Whakatau pasi pea ke vilo kakai. Uelue ki loto te ki whai mahosino. Whakatonu ki o whasi manako. Tahahine tonga tau o lunga mai. Whakateki peke hao tai. Pola haka peke mali mali mai. Wasi fu wasi ki ho whasi manako. So mai, se la te se mai. Suma e asau se eva ama ai. Toko so mau fia fia ai. Vai vai mani e awale so ona pai. So mai, se la te se mai. Suma e asau se eva ama ai. Toko so mau fia fia ai. Vai vai mani e awale so ona pai. So mai, se la que se mai. Sunga e asau se eva ava ai. Toko uso mau fia fia ai. Vai vai mali e awale so ona pai. So mai, se la te se mai. Suma e asau se eva ama ai. Toko so mau fia fia ai. Vai vai mani e awale so ona pai. Manu le vau se tau sangi mai. Kature langi se sa ili mai. La upele a bofe oe.
Si whakamali na Spawn Breezy le ni vahenga le fiafi ma le pese lau pele ea. Ina ua luse fulu ma le fitu midu te wata e nei le July 5. Fia fulu nganga i toi wha talo wha tuai. Ila mai mo malau wha whonganga sa mo le ni vahenga le fiafi ma lo le ngā lue. E mano fo i leon sa i tute ma whaiva lo fili mai pe o ngā pāti ai. E lo utopa i ema lo utoma balu. Pe o masiri ai e fiafi o so whareile taitasi. E whapelea o na awina tuele tātou polokalame ua whaingoina o oe mala tūla whono whaatasi mai ele sunga le li Santini e le tō whai a tumaravao siki a shu. E wa whole whapula tili ina o nisi o vaenga e au na isi la fia e ma o tātou ilo foi e te tau wai mālanga tau on tātou sta ia pēr tūla whono o lo lima ta ina ile ngā luenga le matanga luenga o leo leo i to tonu o ni usila nei. Fila nga fa tala vantu le rivanga le via fitu marvao ma lo le sopo ya ma lo foi ya le fia nga ye ngā luenga o le nei va yaso ma lo le foi le fiva. Ja ma lo le se fo mo le to fa fo go ye po le tlinga fo se man ye fa fo le tato wale fa se lo ni tula le fia fia fa tato fo tato tunu ye ma se ni fa pe fo ye tato panga ma se ni ya ele mfen fa ngalina no pa ya le to so lo fa ta fa to lang. Ja, mo tato mo fo fa ngora ni verse fa ngalo ma lo ta wata. Ngā pese whapengi. Fiu koe su e mele via whiringi e se mea na wanga e pe ana wanga e kule ngale pe ana wanga e kule oats foi. Singa steak for you fia. Ja, tanto te tau whaifa ma no lava e tute ma whaifa lo whiri mai pe ona whianga iai. Ja, o tanto o lia mai ai le whai ungola via so mo mua ne ala masino o kuso tumanavau. Tonu ai ava pe o le masiro fo ai longa tele ni so nga tu la fo no fo iri ke le se picor que no kula so kula fo po valole me o kaufiu ya fa pe asa le maludu la mio le ye kama ka umani e pe fu nga me yo ye ke le so kula fo nga fu le ko le maludu ta lo fa ya ma lo ale on sa ya Atono naila ua ftalenga ia le tulanga fu i peo ni ia tanto ngā luenga whanga solo fo. Ia marisi fo solinga tula fono, no na tahanga i mei ele sa tasi o mata upu. Ia atono fo ilele lua vahenga ta wala utfia talanoa ile whiwhilini. E whant tau lava lei tanga tole tanto lava ia antono. Mari. Ioi, ai se i au mei mua mua so whiringalo. Ja, ai longan to telenisio o solia tu la fono le nei tau tau malulu. Ja, e le singa mi ko le ko. Ai le faierta por kala me se mo mo na batule fa malo. I le sunga fa fenga ya ni marota Peter Lali. Le asa faiele o singa fenga male kale sia PIC Papakura. Ili vai yaso le nei ia malo fa malo si lo sunga fa fenga ia on ia fo ia faiva tute fo ia ma le tautu ino le tua ma la nga winga ili to vini fo le la tautu ia sunga fa fenga ma li ta si fo io to songa po ni to wa inga ma to I sho ma to no I vai le ia ma so vai fo ia fam dia le tua o fenga lo sunga fa fenga ma tute fa e se fo ma ia pa fa pe mo fi Ioi, e pe yo le tūlanga nā leo te tau fo i le tau wha antāntā tu le tu manuwao wa le mā uatala. E le whapeka I kāri tu manuwao. Se ngā o māko wa ia le ka se fo I le soria me o tu la fono. Ia leu ka kau mai kaua. Soli, e le I o le fo I anisio o whaiwhea. Se tu loa au nā lea tua. Au ne ia fia fua se whiringa. I sa wa mtalanga le fia tu loa au nā lea tua. O le wha maoni o lan tu finga. Lua. Tu loa au na pa ia lea tua. O lea lan tu te tau sia le lafu mā moi a lea tua. I se tu langa le lei. Mari. Ai o whaiwhi au la ia le la tau te whaia le toa ngā tūlanga vui le o le solia o le tūla whono pule ma le sa wā a whaapupula o whamtalanga ni tumanua o le matua a iafu a le mawhawhau makua a iafu le mawhawhau e mawhai o nā o maisa whaataita inga tumanua o le mele tautala noa anto I whamolmo whaftek mana ia le vaenga leu e taua se man mana tua foi o leu pumonia o tu la fono le atu una nei le tu whaatu la fono ine va pea nao I la tau vo I o le leima ato toa
e le ono a faina so nga tu la fon le Mari. o so o ila tolo so tu la fon e mai ar tanga ta fu le tilo ma wala lo le skanga Ia. se yo o ye ila to fu pene ta o ye ila tolo ta o ono pa ia la tu ia po o nisi fo yo fa fering te le nisi o fa fita o le lo a fa sa fa ina nisi o fa fering fu le ia e le o fa fering uma o le po monia ia pe fo ne ta o se manu ia so tu vai maru pu ngene i se mana tu fa pe ua ye se vai nga o tu si lima e ono pa ia le tu le Mani. e la ngona o la sunga fa fering o le o gei oi le se me ke pole Yo. fa ia ke fa fonga mai tato por kala me o le kaula ve ko oi ia pelea o ia le matapia le mani Mani. fai se fufuanga ina ia o nga tasi ai fufuanga ia ma tula funa nei atu o lo ia ni si e lua vai ngota por kalami ma va o le fefile nei o lo ia i se fa fita o lo fa tup la ia le temir nei o le a fai na o alo ma fanau Ia. na vai tama mai Samoa Lele. Lal toinga fianga tumono. Ia, o lo iai ni si o lo whaatangi si al mtanga le sosani le mtanga lunga leo leo. Ia. O nai le o le lei le wa ingo i la tau e a ingo lo i mo mua. Pe ona tātou tā ui e tātou porkalai mo mawai atu. Ia. E le o ave i e le kāt. O le vai ingo fu le ngā le whainga ruenga. Ia, ai pēna o se lima se fūtala, pese lau tala e mawhai o na batu. Pe ona tā ua te ingo solo. Lima sfuta la e o la e le vai yesu. Io. I to tongo ni usi. I to tongo ni usi. O lo ua iei se vaenga. O leo ua whatangi si ai Inisio Company. Ia. Le fesoso ni al mtanga luenga leo leo. Ia. E le whapela ua whaio se tala ua whatu le whamtalanga nei. Mari. Au te whaafetai ia i lātou i ona company nei. Ma i lātou o lo whaaululu e company nei. Ia. Ono lātou whaatangi si o se fesoso ni mai le mtanga luenga leo leo. Ia. Ono vaenga lo whaiai. Pa wale o le vaenga e whaanono e listaimi. O nisi o i lātou o lo lātou whaia winga whapea. Ia peo nei tau seman. Ia. O ona pa ia le tua. Ia. O sunga i whawhiaringa. Whawhiaringa o lo lātou whaia le vaenga lea. Tele lātou o lo lātou o mai nisi o alo ma whanau mai Samoa. Ia. O lau kilo iai. Ia. E o te mi mātou te talatara no ai mai lātou. Ia. Ma mauai, ele ai se so o tanga whaale a inga. Mangisi. Ia. Ele ai se so o tanga whaale a inga. Tala noa te ila tau, ia, wala ku fa isa mua, walu fo ka megiki, fa ife au, ia, ma karkalongo mai fi sa wini usila. Ia. Ona iai leo le manatu walofa, ia o mai ni usila, peita iane. Ia. Ina wo o mai ni usila nei. O ke le ilo, po wani mafuanga, peita ai. Wo ese ilo la, ia vaenga, ia watitupu, vaenga mua, ia o tau fio fia tatu tusi folo. Nga koe wha mangingo al vaenga lea. Lele. E tatele isi etu vaenga lea. Samoa wha mulmule. E le ai se a ia i tātou te tau fio fia ai. Tusi folau o i la tauno tātou au mai a mai Samoa. E ni usila nei. Se ia vanga nā, tala whata i tai. Halo ma whanau lalo i folo lato sumar bartausanga. Ia. O ia oele matua le nau mai. E ma whaio nei tau whina o lato tusi folau. Ia. O nei lalo la wawainga. Peita iani. E ielo le waenga e whatangi sia mana mi e tusi folau. E le ma whaila. O nga e musu e au mai kusi folau. E te taua o na au mai. Pesu ma leono sumar fitu. Ai lalo la vai e o tu la funa ni usila i le vaenga e whatangi sia mtanga lunga lo. O ia mana mi ai e te taua na whaia vaenga lalo tu la funa. Ia. O lunga kula. Wha mole mole. E le mawhai ona tātou tau fia fia. Tusi folau o i lātou ne manatua. O tusi folau o mea tō tino le mālong. O lo o tausi mea ai. Tātou. Kako. Mali ilo. E le whapera ka whai ka ia mai au isa ako. Pēri maa whene kupe au le ngānui au mai isa ako i ni usila nei. Ia. I lalo la vartu la fono i le aisea ia te au. O ti tau fia i le tusi folau o isa ako. Pe a fia alu isa ako. Ia. Pe sola fo isa ako. Ia e vaenga se manu i langona i te au lotu tinga. E fisiri ngia fo o le hale mafua o sola. Ia. Vaenga whapea. Ai o le vaenga piti o sila na tau e te tau na maala malama i le tunu. E le mawhai, ona e tau fia. Se tuse folau se tasi. O nofo ia te oi. Lua. Ia. O le tustupe. O le mea ko kingo fo le nā. Ale tangata. Mari. E iele langona tātou listain whapea. Ango le i le whale lo wha o ngāre kupe ngei silangi.
vaenga ole ava no leina e kango ya wa ole le tama titi po tene titi le ia masa ni fela fam talanga se man ona na ye inisi o na i usola iti fo ina mai na yo matu no budi laiki e mai ngi sila o li se so mai le lu sukala fe me lu kala te le yo le taimina fa sanga i mase tama ele i saud wala ule tu tama fa mangingo le lo wadi i fa mkalango le mea o le afa ile o le kupe o no numero le e uma i fole le koruma singa nenga kwa me me samo kwa makia ma fofo kwa le pe ya ni yo mo me la kwa ai na ya la wala u kuskupe o le vainga la le pe o le wingo fa mtala ina le vainga le fa mole ele fa pe vai e ngo foi le ta o fi kuskupe ka mai avengo kai ni masukala ai o te mi se ke ko ele bank le me se me la nga le vai son tembe tini se man ni na fa tang si me se ta si company i se tangata no palangi fa mon bon le o mana biela to so son o no le vai nga le la na no o to ile mtanga lunga le fa tal noi ia ma fa ai lo ma tal noi fo si so le na afia ia sa fam kalang ia la ngonda fo fa no yo ki o fo ola men tu mano ole o fam talanga a si fo i u so te min ma to fa tal noi na ia ele se kupe lima sutala met vayaso ia o ke le fa yaku se manu fa pe o fa maungia isa orgama yichi o fa mtalanga yele na o mai la to le na afia lua elo ye la to stupe mana fa maunia la company o stupe le alo le stupe si atari ile le alo tongi isi ia ona fa mtalanga le fe stupe ia o lisi vainga ia wa fia lo se pe ia ne ia we vainga fo le fa fefe ke be se do ia ko ki pokido isamo pe la i le wa malia o kala ni fe me si so le malia teno foi ia o ke musungi ke ko isamo pe ia ia le mana sola pulini se vainga ma le wa solo nga le me mo le wa mo no fanga e lucia se uso ma vainga fa pena o lo vinga fa mtalang se man il vale o le luova yaso se mea o le fale to li mai la to le na bala mai o lo yai pe mafatianga va pe le mele o le mo se tupe ele ngatele le o se tupe o la to o le o ese mai pe ta I wo man na mi o la to tus fola ai le fo into mai o la so so ni tenen abel ta to tu e si ne lo le apala si se tus fola ai ya u la vai na ya e mai le fam talanga vu ya la ko apala ko lo li si kupe ya ali tus fola e ala no fo fo tonga fa pise mo no le fa sa o ina fo le lo ni si o bebe si ma vanga fa pena ale u pumoni ya e ya ile mal si angol mtanga luenga le ma fa no to do la polo mota e ave se mai tus fola ai kango fo la li lu va ngol se or kuperia e ye fo ni so la tu sole ma kwale ya lo fa na ai ngana mai mo mana mai na ai ngana le fainga le va inga sa ilinga duenga o lo ya la ko kuskupe mala tus fola ai mo kwale lo ka wile lo fa o te fa sa ila le malo la tu lo vala mai e mi se la va la ko le o ye to nga me fo le afa kulum ko mar ko nga ani lu fari ya le la wa vi fo to nga ni ma tu wa fengeta yo le va nga le se manu wala nga na yo tatu tangata o kero kana ngo isia ko a tala no la va wir tatu tu o no te manu manu ya fa ina o le tu la fo o no winga fa mo mole a fa yo eta fi fintus fo la wila to sa e o mai mo wa lo se linki o la ole ka ngo ai se o tupe wo fi to sanga o fenga lunga nei tangata ma fa me o se kupea mana tuona no to fa ta to tu se man sa I se tamari I o le tu ule ana le o lo fa pui nei mai hasting o no fenga fa pia le ana fa maunia fa polonga tama o no wa I case le na fa le o fa maunia le fa pui se e se tamari o longo winga o le ana ai si mai si va nga le me la engo fo a ku fa ko o la fa tu ngala o ni fa pe le fa me lo ya o ngi fa ya o la wa fa tu nga tilo lo sa le mur tu la fo no wala nga le se mar si anga tilo lo ye pe a fa o la man ni no tu la fo lele ele ton fa yer vanga ile mata u wa le nei ta wa tu mo va o le na so ta ia tu ia le company por fa nga le wenga le pa la ngiana
Limas futala le tupe va tu o la ile vai so ato. Ila kai e fika kui. Soli. Ole mo ko polonga le tu nga me va pe. E ai le ia ko le pangokari. Ba no fo mo fika va le. Ole ana enga lue to tono le tanto hotel po le tanto sela. E tau samil pango tai au uli e fiafi. Seu mangu. Limas furkala. A ukango ngila e vai le vai aso. O longo winga ringa, chorkere lo pole ane nge pe pasai mingi dea. O ingale ai ia tatou i tangata le kaloka kuila la ka sa o kere pelo a. Ia. Ila ki kilo e peka ko sukala ile so. Ai kango le fa kele ko. Ia afulana. O marenga fa kele ko fa kele le ai fiku. Kai au ule fiaf. Sol. Ale amenga limas furkala. Dia. Ila io. Ole va ingale te le se manu e le isenga nga fuile le mtanga luenga e faini molianga. Ai ava ku mo lava no ya o sa mo e fai se fu nga ina ia fo ia fa vita. Ko fa sa o fa tun ni se vai nga o sa si foi po wala pe la si sila. O ila a tun tanga luenga le fa mo le fa tangi si tu sfola. O la o fa tu nga sa mo a ku sfola. La nga le meto tino tanga tele ila lo tu ngana malo. It's a government document. Ele don't off you. Ai era le vai nga tun tanga luenga le lo pe ke e ke fia fusu en kanga luenga leo. Mana tua, wala no atu mtanga luenga leo. Wa family e ina nisi o vai ngora tu la fono. Wa e le fa maoni po e solina. O ila, e kon kanga luenga leo. E fa tangisi, e fa mono modi. Amai kusfala, o te tunu e pino ta o te musola. E ina no to tinga. Wa fia kusanga po fia tupe o ai a fai ke fa longo ko nga fu isasi o ile va inga ilato ia kailo ia se uma wa o nga luenga le ia virtus for lau ia malu lo kan malu lo ilato ia sa ile ilato lu mana ai a fai fo we au mai a o e lo o le sa o oi a o mo kwane le ia kam i tanga te ia puta bitini au mai o lo fotuanga o sa ilo loko ave pe ia Ia. Kai dia ku o mai ne tru. O le tu fo i ala se fo ia na fa mani nga te mo lo ainga. Mari. Ia ku o walanga po le ana fa mai e sa o e. PCC. Ele fa ia na ta fi tu fo la ni le ngo me tu tino istanga ta se. Nele. Lima se fulu ta la o la ile va yaso. Ke do. Ka fa ka yo lo lima su ka pe. Ai fa fe ia wai o le tele um ta vo pe ne ili tu mo va. Fai na lima suta la tu pele va tu le i pol toma ta ai va pe fia la se tu pe mo na yo ma tu wa atomu ele ia se sele au me so na tari po so na fine ni ni ona o le fia ma o se manui a fai la na lima suta la le ave i o le fisili la le tonu fuma fia na me o lui si ku pe kele le a si va enga le va mo ia wa pe o le si va enga le na ma tu tala no me la tu vala mai ia o te foto ine la tu e vai se lo ia Ia. I vai ngai fatal no ele mata pu ai lo ele lo ia ele no sila fia fa tu la fono e ma faiona ave se tangi fu lili fu inicio fa maunia ona faia lo la ia le ama en baba lo ba na nga en baba lo ma nga mo se man a saulo sa waina la via la no tu la le ka kulila nga o ma ko lo ia pele tau tuli na fai ma tu le ia la tu o se lo ia le fai ale ni potil mtanga nga le lor ke minga lo fa maunia fai ya muriang nga mona lo o mai fa pe lo ta ofia la tu fola to fai lo mtanga lo nga se di awala file mu fo ye fa fi ta ulile o le tala no ye a me tu fola ale e ma fai una fai li potil ngo safeta wa ngo ye me to tino tanga tale nga lai o so lo lai o ile il fam silonga a e sau e fa pe mai o fa nga lo ma lo si tu lo si fa fengo fio wa ai o ma kupe e va tu fo tu nga mtanga lo nga lo la ba selo fa tala no le mta o pu lo ya fa ma ni le lo ya ba nga ni ona ma fa lo la ile ona ma se tangi le lo ya ma e mai sau tangi e hala mai lungo lo ya e mai mtanga lo nga lo po fam sinonga fo la tu te vai a ji lo ya o la tala no ye lato ia la ngona fo fa no ani sam ia o tala ni se lato
o le vini mai sa mo fa ngo mai le ai masku pe ro ia i la to la o ma ku fo ngai ka mai ki tu lo le fa nga le tu no o ma tu fo la tu lo fo le lo fo na yo la to ai pe si le vai nga o ma na o e se la ko ia ene i so so la to pe ne ta o se man o la walo ni me o le sa ilinga manu ia wa le ngata i la to ona yo la to ai o la fo tu nga ni si ai nga sa afi vai nga ia se man mana ia e fai le skana kwa nga mai la tu lo o na vai kama mai penga mai fo ini sila nei o ngiu sila lo upu moni ele na tia ele ise me mo fu madi sala no isa ako e manga mir kong yo la por le pese lo limas pe lu sila vai eso ai lo sila le por kong nga lu sila limas fu kong patai ma ko kilo le fu le vai nga fo le la fo e mana o ngo ila to ia pero tal fata ita pero lo kong yung sila ya mai la lu sila lo por ia vai nga na ia fa la fa masku penga yo ma ku vai nga pena o le sila vai nga te so so ni ne yo tatu wainga tatu te fa te lo tatu ta fi no tupi wai po le amalea e o ina tua ina ilato o ngo kupengi o la fa tuanga te lo ai nga me masino no matu tel no ave ila nga kado ave ila ngu melo la fa tupi te mana tongi mia no fo ya te o amali ye le ale ai o ya fa ka ri la i per su sisi mengo fo a halu lo fa mo mo o ka ko fi tu so la la ngo meto tino na ilato ila le va nga le te lo ilato le na la mai yo fo yan nei left ya file ila tu na bala mai in tanga lunga le mona mi so son le me skupe o kero fa kula sa mo a me o fa ma ngi wa lu pulo fa mai ma le me skupe nga al fa nga kupe tu so le mele tu punei o le fa nga lu nga tanga tale na va tama mai fa nga lu nga ile va so anto tu luale ave lima suta la male yo seme o la visini da o fa fe nga ai nga ngai o le nga lu nga ri tu mo e inicio la tu u le sa au mai ia se meta upu fo ni tausanga fa fanga fa fanga sole ko kongi ko fa fanga lu po moni ya o te fa fita e mori la fa fita you so matu fa fini tamali o tatu tu no o fanga lu nga fo mai la to lo afia ona ia la ngonga fo le fa no pe fa mtala me nei tanga tani o ke lo isela ko le la tfenga lenga ia o ngo mai la balafa ia avi me ai o te fa fta le fiu ngo fi ona tanga tani le se o kanga mali ai lo fa ali pelo la to lo fa io te le ke le sama to fa le mas ile lu mas lu ton mas intalwa le namo me fa talanga ia o le wa fi si so le uno fo le sita si uso samo le ainga le so kan pita ia nei wa vai si so le o i fa le tono si so la to fenga no fatas le na o me mtanga lu ngale le mo fa ye se vai ngo so so ia le la ko fo isi le la wa no fo le skama le si ainga le ia fa fta si so lo ia no nga le si fo yuso ia le la fia sa lo ya kwa sa lo ko ma le china me ali tu mo no wo le vetano e sa tu sa le ava per va ngale a ver ku per ka le fengalo o la mo kwa sa lo ko e fe lo le polongo al tino na ile polongo ma fa wo le tanga ia wa o le memo mo o le an want to yo for fengalo ele ise me o so wailanga ngalue le vai so anto sa le lua a foi o ngala bala vai nga ba mai le fianga so le se ke o fori tu mono ke ro le fam talanga ta u le vai nga le sa ma to fa tano ina le case le na fa me kala ska ma de so ina wo no fo le so le o le vai so mo fa se do kala fa ka fo lo longa ska mi ki le fa nga longa ia ku pe o vai te tano fo ne fi ile ngona fa no le tau se man wala nga o tatu ai nga tatu fi tau tatu kirisian o wala lo fa tino ina ele o tutu so mar tu la fon pe fa no fa tsuman ele se va nga fa ma oni o so nga ku la fon okay lo ko o le e ke fai malo si la fia se man le ai so wala fa le ai so sala mo fa pe la lo ka oi no te mongo lo lava no fa tino le va nga le o tu la fon o ke fa ia va nga le ai sia mo o lo fa ia o ina ia suini si o va nga ma o ne te le fa fita lua o lo tilo ia la to lo afia tolo
o le anga I luma o malu ainga mana ne tunu I tulafono. Wa ka kana ngoa ya semana. Wa o whaininga luenga le ngata I lunga lava I alfa keusiano. Mari. A lunga lava whelo. Mari. Ia a watu lo lava whelo I fo le I se amana I ni se tatu o tunu. Ia ku ulola I kua. Ia ai se lau pasingi don tulafono. A whai mai ala tulafono wha mauni o watau na loka o mori oi. I le whaila. E ke koe whako ese mea o rumon whamsingo. Wai. Wa ko ia vainga le o la fautu wanga mau le ava no me faina so ala pule le meta pusia wala faingo fie fa tinu ai fai e atun tanga lo me peta ina te fi nawa ya ala lo tanga denga de ida wa ko aven I tulafon you all anta pu tulafon ala no winga la telenga ni tu manu ba fa yo ini si le manu le tu o le fa fonga mai le fie fine la pa wala me na fa yo finga lo nga le va so ato ya ai e la ki pe fa ona mo sa lima suta la I te ai ala no winga wo tona so tai mai pe mai al tanto por kalam o man por kalam me vidi mai no le o tasi o vanu fai Langa ka kaunga ki nge la no ko nga mio le I tu mo e te tau amana tua se mo o to tele la to lo wa fa ina le ngase le mafufa ko nga me fa pe pe ona tata le noa I le ngata le le o le me o no foi ko ia fa le wala ma tango fir fa le no foi a o vaenga ma le whainga o lo whai I lato. I tau I mana lato sisila. Hai a whai whonga mai le whiwhingi tulo sa mo male ngana la whawaina. E kawami o valenga I ainga le nā ngā le ia te ui. Kungi. I le maha I ana la ale o ku. Anu le menga ke whiwhingi ke ka whawai. Wale singa koe ngā mele tupuri tumana waka. Wale si tu o le tupe. O le sanwa ina o ilan tau nei le mafau whau ma le tino. Lena vain tama ina mai a inga lena au ina mai. O le si lai tu so le e uma ko inga lo fale o le tama mal tina para inga le au mai so le inga le a ko ar ko ma singa ngi o ka le lo fa sambo bo le lo le me ka ma fa mai o u le ma singa o furu ai sa e kai popo I sambo fo so le sa vele ba fe me fa peri tu mo ka wala ngo ma ko o sa lava I ngi ba fe usa sa fanga pua ai sa mo ai sa ngi fa mai o kingi di mama ko ale ma fa yanga ko e ka ngo e furungi wo ele winga na la fam talanga e tolo pulo ina I matua mana I ainga o lo whai anga luenga le leima nga luenga lo whai la tona o mai. E antonu masano le iva se furu paseni. Ia pe iva lima paseni. Le anga le lei ia ila tongi na vai tama ina mai. Antonu o le vale o le iva ongo anga I sela. Le ala e oki ngere mea ka kovori I tumana. Mastare ia ngai mea ia ngai mea ia e whale tonu e te taunu whale. Mana tua fo I sewan. O le atunu le nei. Ia. O ki whawhkai o leo I se avano o I ni se o li imata mai ta I o mtanga luenga leo whapefo I tono le pale mene Samu. New Zealand. Wa mawhai ona au mai e to ai ngā winga fo I e whaonga I ne lea whatawhata. E fiso o ta I e ma whaatino le ngā luenga. Awa anga se me whapea ngā pa maloko. O kumu whapipu. O kumu se la. Foi na lo winga la whamtalanga foi le. A whai e whafonga male fia whiri nei. Ai le umautonu lo ma fau I vaenga lo tutupu lo ainga. Ma wa I yei aso langona wa se la u whaiunga po se vaenga e whai la fautuanga. Ia what's tauna tala no e batun nei fautuanga mo e male ainga. A whai a o le leile whaatino ina o lau ngā luenga au e lo wha le tonu I la tōsa e anga le lei. Ia, siri me batuni si o fautuanga. Au I la tōwolo a awhia, kaunga vili nitanga luenga le lope hafsota ima mo se fsosani. O I la tōwolo ma fau solo ese, au lai le lenga I ainga, lau fautuanga au tātou te whai. Tala noa le lei ainga, ia whaafkai mo nga luenga le lei. Au lava ia o lo ua manga kua tau no o le se I la tō. E mana malama fu. Au le si vaenga se man. Ai adu. Adu ngungu. Ai ro ro fo e ko wai maso. O le si de vaenga lo wai ai fo I tau ai ngo I la tō lo afia. O I fo I pe anu tau. Tata por kalam. Kere ia ngai whafonga me seman. Te lo tā uastangata, te lo tā useno whanga, te lo tā useno oisia. E I whai te tengo le tūlafong. O I fo I la mo I la tō lo tupu e vaenga. Kama whai keki. E lo walu kā lunga le Facebook. So mai lau soi. I le manu ia le vaenga. Ia e mo. E matua whawhautuanga fo I le. Ai o se vaenga le na o lua.
E la so o koe i vainga le se man. Ia. A fai o iei nisi o tātou ainga lo whai malanga mara nei atu no. Wha mon mole. E te tau o nei se fsosani mo i lato. O le pōna pō. Le sa whaasara lau te lungo le tātou wala leo nei le tio Samoa. Ia. Si ta mā lea sa mau e mtanga luenga le loi mangi le. Peita. Faisi umi o sa ili e mtanga luenga le ainga. Ili mau le ainga si ta mā lea. Ia. Ioi. Tama malanga mai Samoa. Malanga mai Samoa. Ana le ai le immigration seman. Ia. Ele mau ai se tua tusi il so tanga Mr. Maria. Ai ni ska menga ruenga fo nga. Ska menga ruenga. Ai fika fan ma fo ia la wati tilo ia na po. Ia. Okay, lo po se me o le fa le li mai tu la. O tausu. Kausu. Le no vala au mer tato ades fasal la na fasal la watu le so ia ai se kana po. Ia. Pia faftei la to le na ton fai fo le so ili la to mo so tai pite le mo ai fika le ai mai le taimi le na se yo le taimi na mau ai mtanga lo nga le ino go to sa ile immigration mo fka finga a miskoi ai fika ai finga to ina le se vai nga po se mo le fitu su to sanga pia wale na la formula to ina le ma titolo ia la ngona fo fa no ma le lo fresto ina le e me se lava ila tu se manu lo mo ngase le o wa mata o na ngalo me dementia ia fika ia ni melena mau mtanga lo ngani lo mal mensa vali mai ele mamau ai matuale lo ar ko ngale ko fo ile melen sa wa ai se a mo mua ele ma sandi ne ia tunu mari lua le ai se ngana fo ile le fa peritani na te sila fia tolu ia ele titilo mtanga luenga leo male funu tala noto inga ito ina na po ua faali ato le malo silo na mafofa pa wale no na fanu no ya tele lo po o lenga angale ma immigration ele I fa sala la win ele inga nei po me po is po o misi ko inga pea o tele lo po lan mafuanga po me sa o fenga luenga umale ainga le sisi le fale o I foi la a foi o tupu se vanga fapia a foi te sila fio I se tamama sina matu e tono lo polo mota ai le tele over no le finga no ai sisi utatu to wanga bi o no le vanga pole o le faftai o le na mau tanga lunga le on po mau kele o lo po la umina e semerto inga mai fali masalo ai wo uminga e semerto ina mai lo na la po lo mota ale fika mon ka ngalunga le lo no inga le pe ko lo nga mau io to e fika kula le keminga mau tanga lunga le lo marte milena fto a mau le ma si su e le si no mala mai pe la le vai ngale ale ana titilo tanga lunga e le si o foi tu le fio no foi le onisio o fatal tananga fo imana isom tu fa fin le na mo ina to ina mono nai e fata tia ni si fo fuanga mo sa ngale muanga ilu mo stoina o le foto ngala via tato tu mo ila to lo ia tamamtina ma tu fa pe fa mo mole o lo mo nga se ka sele e po halo fo me fa na fa mo mole lo ka mau tato fale local pa yo le si foi polling pa local fa na ilato e ke o mu fale a se man o le foto ngala fa mo mo se I le se no fanga ni so tatu ta wanga abi tatu matua ale ai o tuna ave ia te mamtina I se no fanga fo le tatu matua mo tu sanga le mu ai o le polling ngala vi en tanga aga po fa ia si malu ruang po o mo kwa malu si malu ruang po o le polling ngana matu tan no fa tai fo ina yuso matu fa fino mtanga lunga le na mo ina sitamalia ia la nga ngufwa se ilona se I lunga nga bo la e no lo muli ia pita ia nei fo inicio va nga sa le mautono ile ai nga sitamalia ia le la to fa inicio so nga nei la fa mauti no le lei o lo se fenta man no fanga le ma o ke me Antonio toi fo I mai ala o fam talanga le la fa to li tu manwa ile va fo ile lo tanto mo tanto wa inga mantua ola ele tala le fa punga fo ile o le fua te fua inatu ye toi fua inga mai ye fo o lo ngo winga antu I si tu tantia ise la le menga le dementia ai ava pe o langa e anga le I lo bai ele am si lo wa inga ile lo fo ya e pe sa ni New Zealand ai po a mga mau ve singa tu mo se ka wang mo mai lu mal me foi le lo fa fa ya ko ai fo awa le me mo ni tu mo e ke lo ai nga le vai termini nga li mai pe ko fi lo
ole mo ko vesi au ku aku atono na jisila fiel tu langala nga sau kia chips kalo fo ia mea sura nga sau kia chips kalo fo po mga aitulo sa mo fa po ke mo le fie sko inga sino mo ku sa le ya la sa nga seman la wati chi lo ya cha uana po pe fo ne cha po ala vani ve singa ya inga ka wa ame pe fa mo ki fu ide fa ke usiano ye male nga lo fa fo tawana vai fa li no tato mato e pa wana fa no nga fo le la titile o matua so fu o se tato o sistemale na mo wan po ai te fa taile tu o le na mo ngolo na ainga munumulian ya o ifo ya nga fa so ta inga matanga lo nga malo isu e wale su aku no sistema leo ele mo wor ko inga ya le fa tang CF so sonel immigration Peter yani if I see umi tau said le lang ko mo muli fa immigration ya le no fo nga le sa tau na sa sto ina fa mo tu me mo wa mai fa mo lo no winga e ta u le vainga le vainga Peter siling tau e tau wa ya se man ka u lo fa le o le ai ka le sa tau fa le suelo kong sa iti tau sa iti pe na va fa tu aua te whaatali le lusu mal whai tūla le whaatulitanga lunga le lo mani sivo i. Ia whakai, le hei, o ki whakati. Te o e mai se ala tanga te whape na iu tatu ta mamtina mātua vang mo mona lua, o ila tau e fau le nei atunu. Walanga i e tanga ta se maru. Ato o toa le malo se le mafau fau, ato o toa le malo se le kingo. Sau mai sa moa ngā alwhala ma le awhanga le. Makua i le manga mari kasi da wala sau mai i lisi piko o polu lisi ai sau ingei e fa manga ala e kwa hol fa e o mai nga o fiseta mari o ingala le tele na ye na tamam tina ma tuele nga tafoi o ni shortata o tunu o fise ya o le ko i lone me alu o no ni e tunu ya malisian tu langa ni tu mon o tamam tina ma tu o ma sani le o langa i sambo ele fia ngofo ngi le maru usenga ya marisina me o la se umi tonu ni sila sta male tuina le ya tstol masini yo lo no winga le na sa fa blavi pes fa blavi le so to ya fa ila o le no foi ta fa ye ta ilo ye male ta lu ne fa ma ni mul mai ai o tamam tina fa pe le mantu tu le pe fa u fitu sul mon tu putosan ele ko mo mi ala ko kingo le maru se vanga na yama to ye New Zealand birthday ai ole wingo lo chan le anga wo kele ko inga maro ma ko ka ki kala ko le maru fa ma si pa leva o le anga o ka mi ki le ko ngi o lo pas na pa wale mele mana o le tamale o ko fie fo i samo e fa ye langa ma sanile o le ala i fo le tai au fa ia na fe a lu i fe ma lu i fe ua masani e lava ui ai le iloa vui o iloa nonu ele a mese se le iloa ko inga peva pe o longa sa o le vainga na le pole mtanga lunga seumana i na yu tatu ta mamtina matu me se fo ialo mafana mo tatu ainga o lo i ai vainga ia fo le lo le ato to le mano se le mafu fo po ofisi ta i fo man tu fo se man on se ni se ila to mo wa to ma so fu ma ni ele ma mo ia o i vainga wa ko le mafu fo ono le sistu langa lua ia ke o se malo vale la wala ke o fa o li mai ila to na ma wo so fu ma na mati sa ngole mo to ia po ini se la to wa kwa fo le po ma lemu ma mo la to so fu no winga a ver fa mo ia la to pena tawa a fa ko sia fo lum ko marko inga samo a te sila fiole na sa uta fa fa sufang fa sufang on o te fa after ile to le na ba me mo sita o ele ko fa sala kan fa after ile to le na mo mtanga lu ngale lo pe no taw ke le lo pola umile na December to ina melo na mot ale na mo mtanga lu ngale lo te fa after ile lo sa ngale mo te mini e pe no taw por kalame no te so ta election ai nga si fa mo tino po o ke ko inga po ke mi o melo no ma fo fo ya o le si ke mi ke o mo ntanga lu ngale lo a we lo le ntanga lu ngale lo se ta una fa so ta mali no fa ngai ton to fa fo i tama ya antonu amanino na man tolo vangi le tulanga le tu mo va ya wai o te lo pa ngal tanto por kalame yo tama ma tina ma tu o le van tanto ma futa ni New Zealand ja e fantale van te voor le vai ngalefies e wal mele ye li tu mo ele mi ciel vai so mo fa le vela
o ki wherua. Ko e pia whania ma pewi o masangiala, o ia ki ke fo e runga pasi. Ai, o nei o tātou ta māmu tira mātua i e malanga mai Samoa. E misi lawa pā malanga mai meni i o whale wala. Ia tautua nā mā tātou, se vai whale leia, ko inga male ro matu. E o ali se foi kani, e le lava ko inga so le ngo fo le whale. Sa ole, e pe mana tu fo i Seumana. Ole o mai na i tātou mātua mai Samoa, po o tātou ainga mai Samoa ni sila nei. O ka kore ka foi whenga ruenga uma. Ioi. O no winga, te le lava no le ano no fo ina i lato whale. Pe ona i tāua, e ile keimi, i tala no i ona i o mātua. Ke lo keimi e fia ngo fai fio i fafu. Sa valvati. O te whafta ia wa e sa le i maua i o mātua le ngasa kasele. Ai mo i lato ula vai. E sa valvara kua ngai fafu karakara ngoa kui lea, e le koe rola wala koe fo i mai. O no na winga, a fai e te sila fia e le o maua se fio na i o tātou mātua i nei. Po le alo ngau. E wang fai se awala sa unga le mua na i o tātou mātua. Ia, awhi o lai na ule toi ina malo matule malang mai sa mo i fafo sa varivat. Fai sa unga luenga, kosi e le lau kere fongi, i se fasi pepa. Kosi e margoa kosi. Se fere taimi o le mtanga luenga o leo. Ia mare fiu e sui. Ma kosi e sungu mena foi le kakangi pe aviria. Ano vile ko. Ia o le vainga na o ni sina vainga o tātou por kalamere ne. Malo. Wai pe no ta ua Seumana. E fōlinga e whaale mamafa te le mafofo o ristangata. Ia. Au iolo o la mati e le sango le maua soi fōna i o tātou ta mamtina mati. Mali ilo. A whai fo iolo no nofona o i lātou whale whamona mole. Whai masias. Ia. A whai ro whai ua kōru aso ua le maua mai se vili melum ko marko inga. O lau whautuanga. Ka ngaru sisi a kilom tu martoina. A whai o e alala i fafo. Au na i o ma i nisi atu nuona. Na i o ma tuole i nei pe tai o i se vaenga o whapule nei oi. Pili ni mtanga luenga leo pe ma whai o ngongi si asi masiaki. Mali Po o kilom ko marko inga. Ia o ngofia lo tangata Seumana. Ia. O le shakilum ko marko inga pe afe ke vini me uskari e pe o fia o eleini si o ai ngai nei. Ia ai fia mana mi si sif sosani. A whai o ke loe mamau. E ma whai unu whaasota i mtanga luenga leo. I se si vaenga. I fwe siaki po o kilom ko marko inga. Ale. E ma whai ango walu i e Seumana. A o le vaenga pito i silina tau e wha mautino. O lo saunga le mu i lātou o lo o maua i nao i lātou i tuni o lātou whale. Wai peo wha o la vele tere na mau. E mun muri mau. Wa to le kolu vai aso pe lu vai. Ta lona mari du lātou po manu o i lātou i tuni o la ma o ta wha mun muri Seumana. Malo, ia, ave ilo leo whantua wai mo le antu ilanga whai le tātou polo kalame mātango fia le ni vai ngole fifi. A tonu e o ngā le tau longo longo, ma le tāntā longo peo ma se whak. E ma tā upula vaia, o le vai tai mai na mai o tabitia mai i nei e pio na e whatalai. Ia, umare mangongi le pepe ke senga le vai aso mua mua. Uma koe ma le pepa masi le vai aso longa lua. O lu au foi inga wha furisa ma whai aife. E umai fola masinga. Ia ue re koe fia aife ngā mea. E vai ia kulona ia lewa sui mai mami o tamaiti. Maka no i nganga kau sui lo ma fau fau. E wha longo antu o se mea e te mana o i sefe ei oe. O New Zealand le antunu o e saili manuia e le tangata. Antonu foi e tu wantu ea. Atonu e koe fo i mei a se kaimi. Ia, ai pi o vaenga i e na sao no i ele sunga e tu manua. Ia, a ua whaia le masu. Wa le mea ngare kupur ke mingi. Ko sa wafa mai oe. O ha ue pule le kamikiki le ngā mai mai sa mo. E re pule e tu la fono. Ka lo fai. Ia, o le vaenga pito silini a pene ta o Seumana. Sa mo a fete si la fio le vaenga i le unga tasi ma le tu la fono. Ia. Ia. E au anga ki ngā, e uianga ki ngā i liskeim. Ia. E te tau ona tātou wholo pei vaenga o le tū la whono. Pui ai oe mana wai a te tau. A whai olo o a whaina oe. Ia. Wili ni mtanga luenga leo. Na yo kako ngumena māsangi a. Tas. Pe a whai se whao la whafua se i te min nei o lo tupu i a te oe o lo o a whi ai oe. O lo o a inga. I o le lau tele. Ia me se fo i o mea tō tino. Mari. O le kasi orima. A whai ki manga e li poti ni mtanga luenga leo. Nisi o vanga ia o whi ai la ma vaenga ia. Whaina li poti e le tasi o lima. Pe te suvoi. Pe ki a whio i lumo le ofisio leo. Whai e lau li poki. Olo kas tasi o valu faiva ale lola umu le malavarele
I re anua mai lau mukang mena dia. Ona mena dia. E mo fai ona so sani ia te oi vai ngor tu la fono. Ia e pui ai oi. Me ke wa fainga oi. Ia ma fa mtala ina leo laua ia te tau. Ine isa ngari mu oi la lor tu la fono. Ne fia fifa te no tato of noa. Fa auro ne fia fi se manu fa mnia le tu oi lau to fa pe fo ia tau si man no fa ne weekend. Mnia le tu oi le lo lor tato tunu mo se weekend fia. Asi kuen manuia ia tato tu e fero il verso fo fa mnia ia le tu fo ila sa inga. Ferka ka mari chu. E o so roga mix. Masa no ko kiki ka mo mai ronga sa. Ia fa mnia le tu tato tunu fa mangalo ia la ona. Ia so fu me manu. So foi le jalinga ia tu mo va siki a shu le sunga le lisa tini ia pe ona e fa funga mai le riva ngole fiaf. E monisi fa jalanga e winga le tu la fono ia po so ni fo nei a fo yo den o le nai te ma fatia. Ile tu langa la vale o nisi o sa waina oi ale o le tino le mafau va vili mat o lua tasi o vanu faiva ai a fai o ngau e ko kele la vanga ngai ka ko ko pingi o ngevi le la ka ngoi vili tas ke wa ko ye ku tu manu va o ma ko fa le ko ngo yama oi ele o ye ini ka ver se ko ru ngar ka sier ka vale nga sa tu manu va ya vili ek boila ye web so ka le yo le format ja ona mawaila ia le so swani manuia le nei fiafi toi fila ile vai sfo ja male sunga le santini ja wala vai le porgalame o oi male tula fon Ole Casa Beds and Appliances ole tali o mana onga I o loe whaato tonga ilo mauta ini tau le lei toi ananga tā e mawai moenga nga o si tutona New Zealand wha a pese tino fōa le potumalo lo lau ai mano fōa TV la au pese usa aisa masini tā lava telefoni fe aveai maisi a fiu ane loa I le whawhituwha Great North Road o tau po le tolo fituiva Great North Road I Henderson le Casa Beds and Appliances telefoni ovalu selau lua 555 ovalu selau lua 555 Talofa Samoa o Atishna Ryan o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa I le o valu o tasi o no valu whawhitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. A whio mai I le Lotus Foreign Exchange. Mātou te ofoina atu ni taulele mo le lafoina o tupe I Samoa. Toi le ai se tau e whesuia ai au tupe mai isi atu nuu. Asiasiane I le mātou la po le www.lotusfx.com. Le Lotus Foreign Exchange. Laupa anga whaatuatuaina mo tupe lafo ma le whesuia ina o tupe mai fafo. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. In this update, 2 years of investigating a major crime smuggling ring has ended with 12 arrests and more than 200 kilograms of drugs seized. Jordan Dunn reports. Police conducted 17 search warrants across Auckland in recent days, seizing $4 million in assets and $500,000 in cash. More than 183 kilos and 39 litres of meth are off the streets, along with more than 50 kilograms of pseudoephedrine and MDMA. 9 men and 3 women, ranging from their 30s to mid-50s, have appeared in court on an array of drug-related charges. A coroner is calling for parents to be more alert after the death of an unsupervised toddler in a public pool in Napier. 2-year-old Ranger Hetaraka was found floating face down at the aquatic centre in late 2020 and later died in hospital. Ethan Manera has more. The toddler was there with whānau to attend a birthday party and at some point was left unsupervised in the indoor area. He moved from the toddler's pool to the learner's pool, despite a lifeguard twice stopping him from doing so, and later had trouble keeping his head above the water in a busy area. The centre was cleared of wrongdoing by WorkSafe, and a coroner is now reminding parents and family that lifeguards are not babysitters. Warnings price hikes for international visas could chill the workforce. The government is increasing costs across almost all categories from October to bring in an extra $536 million over 4 years. The cost for a skilled residence visa will rise by over $2,000. Work visas are more than doubling in price.
New Zealand Association for Migration and Investment Chair Arunima Dingra says this will put some people off. The student visa, doesn't matter how much you increase the fees because they get so much for doing a master's here, but say carpenters or tilers that actually have no residence pathways, why would they even bother? And the do not drink notice in Tokomaru has been lifted. Tests came back clear across the network after the taps were flushed. And that's news. In sport, Auckland FC CEO Nick Becker believes no lines were crossed when acquiring Alex Paulson. They've landed the All Whites goalkeeper on loan from sister club Premier League side Bournemouth just 2 months after he left the Phoenix. Previously, the deal wouldn't fly due to a rule prohibiting certain transfers and loans between related clubs. Becker explains that rule is under review. We've been talking about it collectively as a league for months now. Every single club agreed that it's not the right rule for us where we are now, and it's going to be taken out. So, it's a collective agreement. We just seem to be the lucky one who gets to benefit from it first. Wellington are seeking redemption when they meet Auckland in the first round of rugby's NPC tonight. The two region Super Rugby Pacific sides, the Blues and Hurricanes, had a tight tussle this season, the Blues eventually winning. And that's sport. I'm Raylene Ramsey. Ua mawhai ana auina atu le tala o le tau Yaso Taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni over selau fitu whawha lua fitu. Ia, taimi runga wanti lewa sfulu valu minutu pa te nele intulai 5 na ua whafonga tunu malu li tātua tunu e se sfui whaupoponga I tala I waifunua le ngana Peritania whapea fui tala I tālonga asa whainga nei se reporti o le tala na tau mailo fisa whai tau nei au kilani. Ia, o le whewhiman pōna nei whamailo reporti e tele ona iei e langi lei se panganani se vanga le atu unmaia ti munga mamafa. Se vili angi mele tu e saute sifo a o le vela marunga le soe li se furu 5 tikiri ma lua le pōna nei e fitu tikiri ia ma e ngotolo la I le toe se furu fitu minute e toe taile I tula ono le fiafi ana nei. Mo le so antai ono se furu au kuso pea au lia le lofa no tuno le tua. Ia mai timunga le pōna nei fa ua tu le so antai o le tai o tau. Ia whamena reporti fa toa laki le atu I le late morning pe lata I le au le antai o. Fa solo te le fefman po le so antai o matango fia winga le tau. Sabila ngi mele tu I saute I le afafi antai o le vela molunga le so antai o se fulu 5 tikiri ma lua po le so antai o e fitu tikiri ma e oso la I le 5 minute e te ele tu la fitu le vavea o antai o. Whaatalo whatu I ainga mawolo whaatasi mai nei le tātu po le klamili nei fu I vanga la fiafi malo lava le onusai malo fu I le ngā lue I le nei fu I as Farelius mainga nei se reporti o le tala le tau ia mai le ofisa vai tau I nai Samoa. O au winga le tau o au feo lolo le malosi le tua o loa se vili mai saute sae o loo fitia I pe Samoa ma e a fea ila tunuu e au mana I timu I nisi o taimi. Ia o lapata ingo se vili maralosi ia o leo whamalosia nei mo le atunu. Mol pōna ni le tātou atunu I nai Samoa o ni so taimi mana I timu iai ia ma e ono whaatau civili ni so taimi. Luas full valu tikiri le velo malunga le so I nai Samoa al ma lua pōna ni le tātou atunu e luas se fulu ma le tasi tikiri. Taimi nei Samoa le o luas full minuto pe tēnei tūlai ono le fiafi le o luas full minuto pe tēnei tūlai 5 o le fiafi nei Aotearoa. O svenga nas reporti o le tala le tau mai le ofisa vai tau ini au kilani manai Samoa ma futu mai pelo ala le radio Samoa se fulu 5 I vatolu amo. Well, lo le tautua le Pacific Finance ino do ngā tupe mo so se whamoe e pe o maliu whaai puiponga a so whanau whainga malolonga ma so se whaalawe. Ai muisa le toi fui ato whanau I le aonga. A palai nei loi le pacificfinance.co.nz pe wala au le ovalu se lau fitu whawha lua fitu. E talo sanga sau no ngā tupe I le vau le 5 se lau ma le lua se fulu a whetala. E lua miru te whatali e lau tau sanga online. Ai tasile I tūlai whatali e se tali. E ia inga whaapitoa. Walau lo le Pacific Finance Limited I le ovalu se lau fitu whawha lua fitu. Ovalu se lau fitu whawha lua fitu. Yo, se venga nesse report o ala tele no ala le radio Samoa se fulu 5 I vatolu amo. Pero masani ai tanto amantele State Highway 1 lo malangwe nei saute si o atu ili tui matui North Shore ia o le tu lama lua se fulu matolu minute le umilo feng malanga. Lo tu malanga mai nei matui nei saute le tu la se fulu lua minute le umilo feng malanga ai tupulu man falavelave
au tafani o le Highbrook Drive exit ia la tana o tara lo ia taba lo o vea mai na mafu angal na ia le o mato itele ai poloka o awala ia ina le Highbrook exit fa pe fo mala Princess Street exit ina o tahu i le lua se fulu lo malanga mai nei sau te se o tule tu sifo tolu se fulu 5 minute le umilo whainga malanga tele poloka mafa poloka ina i le Mangry Bridge ia o lo te malanga mai nei sau te mai nei sifo i le State Highway 20 level nei fast food maravalu minute le umilo whainga malanga tanto si mai le State Highway 16 ia feo lolo le poloka wala lo malanga mai nei Helensville si o mai nei le City fast fulu minute le umilo whainga malanga a o lo te malanga mai nei le City si o tule tu sifo i Helensville State Highway 16 le nei fast fulu 5 minute le umilo whainga malanga fai le mula sa moai malo lava no sai malo fo ile nga lui ile nei fo ias freile os venga na report o le tala o le tau mai le office mai alo wala le radio sa mo se fulu lima i vatolu amo Malo soy fua, ol si fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima i vatolu amo, se kia Radio Samoa. Lo se fululu amiru tau tēni le tulai lima va taimon li potile i sa anko i o e pisilunga le wala Highbrook na i le whala tau tapa lea. Ia, o le nā sia man. Ia, i au ngā so na. E tanga le whaitala e uta pue ata ne a vela tapa. Ia. Te wanga ua luisa korka waring whakanga i le pue ata ma. A vela tapa. Tele foi o tātou le whaini skeili whaanga lea se ule. Kanga mai afisi puda wakari. Le ai o ene te avitava le o ene tauna e bang le avitava. Avia po isa wat. Tu wangele le pasis ena tu le wa na tatu pasis. Ia. Io a fai le so pasis. Ia a wala lo ke a fuar ke le fon. Tu wai pe fa la ia si vanga da o ngai makua ku ala ka va. Makua poloka voi le ku. Anga we ku kongo au ka fainga. Ja, man tu me ni fa la bilunga la wala risa. Ile maski mi poloka I foi le mo kwa ku se vanga wa lu le ni poloka. Ja, ja ka ko mo toi. E ko lu ka ko le. Io ele se me la que ko ku fe ka kala ngala fa ka di me ayo le fi ke. Ole po nga nga ko so ni. Ole si foi na o fa nga ino tato le insi. Fa mana tu to e tato. Fa ye telefia sawa le fia sawa te lo. Ja, ole le pito la val. Man tu ele se ola tu ale to ai. Ele fa pe pule ya o e foi le ke me ke o so i si lenga. Ja, ma va. Ai fia fe avia o so mai le si fa e mo la usai ma e fa kat ai le fa pe mo e o so mai muli e mo la usai ai piki fi ula vali o le pampa ile ke li ro ka va le me o le makwa ke le fa le ko mo fe ko ayo e male ave lo ka te le ana mi tu pu ye fia o la mi sa o lo ko ngor ka va ke ya na ye le waka mai fo ile siku ale ai ko le pa ira ka va le ke ya le mo yo vai era kule le fa mai la ngalo wa muro vai ia wa fo le ngalo ai nga ko ngolo ka va yo alu wali ai lu mor ko driveway ai lenga pe me ia ko le mazanga fa kule le ia lu mor bakery ai fa le nga yo nga umanga ai makwa spray fa solo ako ya li ro le fa le nga paka bakery ko ke le fo yo ka ko ia wa ko bakery o lo se ku se o va e ku le si we ma sangi ska ka ka wa ko bakery e wa ku le fa le nga fa ko chole afka ba yo ma fa ko mas kamara o pa nga bakery nga ba wa le nga e paka bakery e via ai se pa ka pa nga yo ke le fa le so le nga era ku le ma fa ma le ma wa we ngai ka yo ile fa ko mo nga bakery yo word van Jan Meisa. Ja, maar música mana vonga wenga fai chiche lau sisila e kanga leli wale lau awangi too loud because it's after 5 it's a long day it's a finga inga i pa se ya ai lo me lo isa mo kan ka usa lo ko mer polong Di mai li masipur
vangali. Limai kinge, limai pea, limai kama, limai pea, limai oi, limai whakea, I fofole saure e vai langali, aleli, aleli, e la asmea. Limai uncle, limai auntie, limai mama, limai papa, limai oi, limai whakea, I fofole saure e vai langali, aleli, aleli, e la asmea. Li anga ilunga, li ilalo mafaatofa. Awale pupule pule oi lali, holo maka maka mai o daddy, mama me. Li le kai au li le po, li le fai mai say hey ho, pule oi lali, ai sa oi pai bao. Li mai kinge, li mai pea, li mai kama, li mai pea, li mai oi, li mai whapea, li fofole saure e vai langali, aleli, aleli, e la asmea. Li mai uncle, li mai auntie, li mai mama, li mai papa, li mai oi, li mai whapea, li fofole saure e vai langali, aleli, aleli, e la asmea. A vai e ke makua o le aso me a fai. O le kaka fie te kau susu povi. Fe mai e ale povi. Se suki au. Hey, hey. Mai tinge li mai pea, li mai kama, li mai pea, li mai oi, li mai whapea. I fofole saure e vai langali, aleli, aleli, e la asmea. Li mai uncle, li mai auntie, li mai mama, li mai papa, li mai oi, li mai whapea. Li fofole saure e vai langali, aleli, aleli, e la asmea. silau tu pulang amo ta alo unu o te tiu
Fifio asima le patu mai ngai tolu Maliu mai lawa na tai Manongi a manu matama pole no foi tu ainga Ofua tamanga fa Fifio mai otofai no ole matua Fifio asima le patu mai ngai tolu Maliu mai lawa na tai Manongi a manu matama pole no foi tu ainga Ofua tamanga fa Jalana imaya losa ilo uafanga ilo ainga manayo matua manai tuangane awa olei oi mata na lolo lavatinga Imata ole fea ngainga E pola pola fatuati le mati matinga A o tala mea faso loi papa sao seunga Sao seunga Ua ola le mangalafu le lofa Sami wakupue ale fafati leva a omala ya tatanu iotala wamalie le alofa wamasofa o urangona Mua mai mase e muli muli ni lelei Itala le lalolangi o ayo le matangi Matangi Se ala ilo lava o le lava o te mafana fana Ai lava se ivi o uivi o le Ta ua aine I tutu ile tai I tangi sia I le po Masauti o le po ngai Se a e a o taola Talaya no tanga o le polonga A e a o manu so solitulo a o mala Pe a pesi mai o matangi Pe a uole sami wapupue ale fafati Leva a o mala ia tatanu I o tala Wamalie le alofa Ua masofa o ulangona
sunga ya sai hani ma fia ngai le vai ngo le fiafi. Mo le fan tunga wo fa ngo ina wa mali le lofa. Wa mali mantai vai. Sa o fa la le. Ole ole le. Yo bingo. Ngana masania jato. Kau ke ko ai marura kala ko ai nga hui le kau samir gi fias. O hui le ver me ngar fa me mari mar me ole Yoi. Ai fa uma leila mit pai ro ko fa. O le wha atoa uma o tātou tui pui pui ar Covid e te tau ona whai. O se au wala i tau sia le lei ai tātou, o tātou tua a mātutua, mai e pele i ai tātou. E pipisi le Covid le vau tangata, lea e ono a whai na ai tātou uma i a wala ese ese. O nisi tangata e sili atu ona tinga aina nai lo isi. Mo le pui pui a oe mai se mai onga onga. E whautua ina le whai o le tui pui pui ar Covid mo tangata uma ua 5 tau sanga malunga atu. E le ai se tutongi, mai ma whai o na whai pea uma le ono masina talo o na whai lo tui pui pui rata mai o Covid. Pena e maua fo e wha mai. Mo le whatonu ina o sau awa noa po le fia maua o nisi whamatalanga. Pawhasota i lau fo mai po le whale tala vai. Pete tanga i le bookmyvaccine.nz. Via maua so sa Omega ka Ia na lowi moa Omega ka Tabale tau mo fie Omega ka Fili mai loi le Omega ka Omega Cars, lua selau Cavendish Drive i Manukau. Po le telefoni o iwa lua fitu 5 tasi lua. Susu mai Manukau ne Omega ka Umalole keisile Omega ka Talofa Samoa, o Atishna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Tasi lima I tolu amo. Radio Samoa. Lewa tue lua se fulu lua minuta ntale o le tulai ono tatu asisian tue sa ili statu tabale. Ele tau tomala udanga le Henderson Cars I Manukau nei. Lewa fata si meil fal tua ya anti il rifo I vaenga le fiafi anti talo fa malo le ngalue? Talo fa se umani. Ja, malo le fa malo le on sai malo lu mele nei fiafi le asforilea. Aia, sa o lei. Lele, o lea se tala mai le tautua ma le au nanga le Henderson Cars ia o ani wha pitona o lo whanga solo. I le rifo I masino o kuso mo le silfie e Samoa? Ia whakaila wa mo le wanoa se umanu ia o le teimi nei ia sa whaatumulia lava le malo la sunu I le maso whale sa avale ia o peona whailoa sui I yasofo I ua tuana I asu. Ia maso whaalawi loa le whaalu le teimi nei I le maso Mahindra SUV fitunu 4. Ia. Ia o le whaalu le maso whaalawi loa I le teimi nei le mauai le whailonga tupe lua he tā la. Ia o lo tele lava ia le malo la tunu o lo whaapeona ngai mai mo maso whaalawi loa lea. O le teimi nei o se manu o le mate whaatasi atu ma sesi fo I o au customers. O le na whaasaula na le mako piki apu fo leo le youth le Mahindra le maua le whailonga le mea lo whatupe whaafitala. Ia o le mate whaatasi atu ma masia o customer lea le na whaasaua neila na youth lea. Lele. Ia ai se I saunoa atu e whai atu. Sona whaasoa atu fo I le tapu kalame le nea fiafi whamole mole se o mani. Lele. O ele suafa? O Levi. O Levi mai Pakuranga. Ia, Lele. Oi mai Papakura. Papakura, ia Lele. Ia, Levi mai Papakura. Le la pasi e se foni. Whai o isana I whaasoa. Whamole mole lava. Lele. Malo se fo Levi. Ia, sa fua maguia le whionga se manu. Malo le on se mai le rivaenga le. Wale ngi whaka wale Papakura li wa so ba mau I Manukau sa ili so pa. Ole.
Ke lo fe ma ko pa kuro pe o le ngo fe ko ya le pa. Ya le mai I pie fa ka ko ka va. Le e fa pe I falling on long piki apuna wa fa ta wina le Henderson cars le. Wa number 1 na. Complete uma ka pori kids. Yeah. Mac News. Yeah. No e longa to pa ko pe afia ko so va fa ngoko. Yeah. Yo le front bumper fiso songa wala ke mi eskengi la ka vale. Yeah. Se la pa sene me uma. Yo pa popolo mar fa fe o se la fast food pa sene. Oh. O lea la wa e tala noa mai le via fini la fa fe le la ya fe mai pe manga karango e vai luar ka fa ya. La yo ku ai o lo o ave fa fe o limo lo ma ko. Ka ku le me nga pa se mai fo ya mam welo. Ya le nga ya nga ta wali le ya. Wai po fe ma fe ki nga e ke ko fo ya mam ya mi se ku pe war ku pu yo le ka. E ku wa ya mam ka. Eu vou fazer isso meu só se cavale ka wanga yese spea. Io ia ma le mena tante lo fa ya o dona to te fa le na tu langa le fefe ya mam. Le ole ala nga fingo fier fingo pe po lo ta vale li. Io ele ia se umi vai fua lunga le yo lo. O credits ma me uma. Ia. Ia wa Penga kalosanga ia se whanau e whai ala pua ia anga e underage. Ia. E lalo male lua tasi ia koe learner's license ia peo le alanga o mafuenga o nga o sokuloa ia. Papai ngo fioro wa e full license ia male full time job e a koa se a whai pula e complete uma mea uma. La ka fuanga ngana whai ka wha whikara ngani le. Ia, taruai o ngā ole saunga foi de Farastei e kauanga. Fai mea. Fai mea lo wha o ia o e alipi. Ia, wai kauanga ave ngai se rengi mo ka mao kai kōlua. Sorry. Oi, ia a Carlos Sion fa fonga mai kua a sio fore kua. A ku wale kolu afe lima se lau longa lima. Ia wala va o lima se lau. Wa lava makoi. Le violenza fotuanga le malo le tunu o le fia a maua ni ta vale pe yo lo sana we il temini. Ia, ele ia la puata fai nga ia nga o se pakuanga a fa pe ke fia manga o sa usa au le ia suma ile Henderson ka. Pai ngo fie mea uma ia lau mata fie lau whai ngaluenga. Ia kei me kaungu mai isa pala ia ku McDonald's ai de ia pala ia lau ka avali. Sure. Ka fiore. Ia le Henderson ka. Fefe yanga atire mea ngau ile maruru. Makau ia. Ia foi e kuiro se vai ume loma kua ia. Ia. Apawa la ufokuanga ni le via kere ia fio. Musu ya anti o leongo ingo yang fuala awanga la o kile kinga o ngavai o se vai. Ia nga la so. O ke va ko se ku ka pe ka mai ungo. Awale le mesili na wa mawale ta vale mo e mo sio ainga mawa male na se len ia alu fa le o wa e ke kua ia i le ainga o fingeri le via le fa pe o le ku mai la ka nga se ya awa wale le manuia le toi toli wan tui ainga o lo fa muri mai ai awa lava ke ku se ku pe ia ati welo okay pole le la nga ke welo e woni le ya manuia le nei e fa time le fa so a le ya papena foi le fionga manuia foi toinga ne fiaf ya le ya manuia le nga yantu ai ngolo fa muri mai so le anti makua io e kaino foi le makanga o siskanga ka pe kusama le makanga o le ka o le vieri ya o nga fia tonu manu ka ule me foi ona nga ia toile tulu e maua le fa mdu yanga le mai le tau fa le ta vale anti ia
O le maso tua susi I le tasi iwa wha, Cavendish Drive I Papa Soe po le maso numero telefoni o walu se lau tolu tasi, ia po le maso Facebook page fo ina e alu le hendu senka. E whasai lava mo lewa no se umani. Ja, maar we voelen die Jafia Michel Fai ungol va yaso fila I sa so mo mo fa tua ya anti o le tau tomo na ngana le Henderson ka se te mawa I le tasi va fa Cavendish Drive mar ka vala ulo ya maar we link time puliela o nanga ile over se lau fitu tastasi over se lau fitu tasi o le to is full tolu minute on the time link to la e ono. Radio Samoa Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa Tasilima Ivatolu Amo Ua mawhai o na aura tula polo kalame le leimo o ia so taitasi o na o le langolango malo si le whale maliu a se alo le atunuu o ese tātupu Funeral Directors I Manukau City. Po kalame le leimo o e tā lofa lava. E ili whaapunga whaapeo o masani e tātou. E malo lava le masani. A whaaperitania. It's who you know, not what you know. Lono winga, e tāua tere lo loa se tangata a wā e whaingo fia ei se mana onga o lo fia maua. Ai mei se lava se tangata maua lunga sona tūlanga. O le tasi le nei o le vaenga tāua le te talo mule a Yesu. O lo tu sia le ang mangalia a Ioane Sumana Fitu. Wa oufa ali atu lo suafa I tangata. Na e fo ai mai atea o laulangi. Sa fai lātou mou, wa e fo ina mai ia I lātou ia atea. Wa lātou tau sia fo I lau a fionga. E wha amani no mai ile fwai upulea o le tatalo mule Yesu. O le tasi lea vaenga tāua o le ngā ruenga wha evangalia Yesu I le laulangi. O a pei ona iai le tele o suafa na wha o ngā ina e tangata e peru mo le tua. Jehovah Jireh, Jehovah Rophe, Jehovah Nisi, Jehovah Shalom, Jehovah Elohim, Jehovah Sabaoth, El Elyon, Jehovah El Roy, Safat, Yasha, Malek, Father, Alpha and Omega. Le mafutanga Yesu malana so, sa whaali ai, ma whaamautuina le tāua o le suafa o Jehova le tua. E bei ona tali atu le tua ia Mose, ina ua fesili atu Mose po o ai lona ingoa. Pe a fesili mai tangata e peru di suafa o le tua. Na tali atu le tua ia Mose, I am that I am. O au nei le sili esi. Na whaonga aina tele nei suafa Yesu, I ana whetalainga, I lana tala inga o lona malo. O au nei o le areto o le ola. O au nei o le malama. O au nei o le leo mamo le lei. O au nei o le toi tū ma le ola. Na o ina Yesu lana o so, ia latu I loa. O loo whetalai mai ova le tua, o au nei lo o tauta mā o I le langi. O Yesu lea tauta vava ai ai, o au lava lea. O suafa umana whaonga aina I le tua. E whaalia ai le nā tura o le tua, I ngā luenga mamana na whaalia ai le tū maanga whaale tua. O le aso maliu, e whaale tino mai ai le matau tio le alofa o le tua. E tele whaamanianga I lo tātou wo I loa o le suafa o le tua. O lono winga. O le ola e whaavavau. E maua lea I loa o Yesu e pei o nei e whetalai mai. Wa nei le toi tū ma le ola. Ai le o le tele o whailonga ma le poto o tātou maua. Eternal life gets from who you know, but not what you know. Whetalai le tua, I le salamo iwa sumatasi, o te whaamamalu I te ia, o no ua I loa e ia lo ingoa. O dono winga. E si ia e oi le mea maulunga I le tua, o wa ua e loa lona suafa. O le sa tauro, e toi whaamanatu mai I tangata uma, ina ia tauta lia lona suafa pa ia, o au nei le toi tū ma le ola. Yeshua, Joshua, Jesus, Savior. A tuu I se isu whaupunga sao, o au nei o Yesu le whaaola. Le au whaafo ngai le nei yaso tātou te le maua le ola I se ingoa se e kāleisia po se lotu. E le whaasauina I tātou I le lotu. Wa na o le suafo Yesu ke riso tātou te maua I le ola. Ta lia o ye a vea mau whaaola, lo fia whaamasani Yesu ia te oe. Lo fia whai wo Yesu ia te oe. O lona nganga,
I lunga o le sa tauro I avea o e mana wo I lona malo. Mamana tua e le lei mo oe. O le ese tatupu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata o na o le malanga al maliu maleoti e mawhai foi o na latu awina atu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lalolangi wala auno le ese tatupu funeral directors i le lua no lua tolu fitu lua no lua tolu fitu pea fiu ane ele se fulu male balu Norman Spencer Drive in Manukau City. Malia mai le au paipese o le Everlasting Praise ma le viingo le liu whaingoina vivi i mea umai le atua e whaataunonga atua i le tante pora klame o le ele leimo oe mamoli atua i le nganga whaafitai i le sasunga se le sasunga whawhengainga i a Pastor Solia Lolonga a wafoi o le tante pora klame le leimo oe te maua se si whaupoponga i le aso atao i le taimi maasani o le taimi nunga lawati o le wato i 5 minute tale i tulai ono o tau lunga atua i foi ia ma se tautua loto o auna whaatau ale neo isa ako langa te lea whape foi ma le tautua a le tofaya se manu po le fionga ia fonga mua Francis Ioane i le tante pora klame o le manava o Ngaruenga ia avea u leo vai masui fonga se manu te whaapea atuai whaafetai lava Samoa mo le tatu maftanga ne aso le ne vai aso atoa o le se tautua la fo i se ngana o le tautumani i lo whafunga lo mai mua whamangalo se leo le tau au na whaatauwai whaatauwaa wa e poto tautai ai se sena na tu yama ia iei pele anga leo le tatu tapa ausilio i langi lo to soifua manuia tele ni fiafi manuia fo i lava singa ma fu fonga tuina ni whaingo ni vai asu alofa tele atu Samoa soifuia ma i manuia
Ya, malo sa ko yo o a fufuanga o le nei weekend. Le lengi fufuanga ke le asi ole. O le loku ara sa. O luma o le bakery ma le fale. Le anse si karanga mea. Pa wale mengi ki o pispisi ai lo wofu. Ngalo kupungi ba ko bakery. Kupungi lima. Ya, o le take away foi di si mea nga e maua ya mea nga o pai mea o benga. Kupungi foi le take away. O fale ala. O le kui lo le fai kua. Mang koe isi pekwe ngofo ya ka kai ngā me ngai. Ia po le terry fo. Ia kui fai kua re ia kof. Ia mai ia saka pik pen ngā. Leo so ia sa si fanua leo sa ni mai tau te mafuta i le nei fia fi manuia le fai ngole vai aso sa mo. Ya manuia fo ia fo ngole afia ngai ai. Alofa antu e mamana tua o tau fuala. A wele to ilas fuala. Allo le fo mai. Face tu. Tui so ai vi. In this update, Pan Pac Forest Products says part of its operations could be on hold for another 2 months. The Napier Mill says a major spike in electricity prices since Saturday has made its export pulp production unviable. Managing Director Tony Clifford says the business can't generate profit with the cost of electricity right now. He says either it has to rain a lot in the South Island for more hydropower, or Taupo's Tauhara plant needs to come online, which might not be until October. We have a power purchasing agreement with that company, and currently they're experiencing problems, and we're at the moment 100% exposed to the wholesale electricity market. 3 other mills are proposing closures or downsizing due to rising costs.
The future of Christchurch Cathedral is in further doubt, with confirmation the government won't be stepping in. A $114 million funding gap saw restoration stall this year, and its seismic rating reduced from 100 to 67% to save costs. Emily Ansell reports. Reinstatement Group Chair Mark Stewart says the decision by the government not to provide funding is incredibly disappointing and a sad day for the city. Stewart says they will meet with the board later this month, but mothballing the project is now likely. A report has unveiled widespread non-compliance in the Education Ministry's handling of asbestos. The document uses a handful of unnamed schools with high to very high risk environments to illustrate the dire need for intervention. A minor eruption has been recorded on Whakaari White Island in the Bay of Plenty. GeoNet says minor volcanic ash has been moving east of the volcano, and there is a low probability of the ash affecting the mainland. That's news. In sport, an icy wind and some drizzle has lingered around the All Blacks captain's run in Wellington as they lock down preparations for their Rugby Championship opener against Argentina. Assistant coach Leon McDonald says fortunately it's not expected to be the same tomorrow night. It's always part of conversations around how we play with conditions. The weather's not looking too bad for tomorrow night, it's actually looking pretty decent, so we'll be tracking that closely, but yeah, we're ready for whatever. It's been 6 years since the All Blacks last won in the capital. Lydia Ko is crediting the rare nature of the Olympics for her place near the top of the leaderboard, heading into round 3 of the women's golf tournament tonight in Paris. And that's sport. I'm Raylene Ramsey. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo.